ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆଉ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଜିର ସେସନ। ଆଜି ମୁଁ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଥିଓରି ଅଫ ଆଲିଏନେସନ ପଢେଇବି। ତାଙ୍କର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳିଷ୍ଠ କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଥିଓରି ଅଫ ଆଲିଏନେସନ ପଢେଇବି, ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି। କାରଣ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ବୁଝିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୂଳରୁ 1843-45 ପ୍ୟାରିସ ରହଣି କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତି ଘଟଣାକୁ ପ୍ରତି ଦିଗକୁ ଆମେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫିର ଯୋଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା କେମିତି ପଢିଥିଲା ପ୍ୟାରିସ ରହଣି ସମୟରେ ବର୍ଲିନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କୋଉ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ସବୁ ପଢିଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲି। ଆଜି ତାରି ଆଗକୁ ଯିବା। ସେ ପାଖରେ ହିଁ ଆମର ରହିଛି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟପେଜ ହଉଛି ଥିଓରି ଅଫ ଆଲିଏନେସନ। ଆମେ ସେଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ସେଇଠୁ ଆଗକୁ ନବା। এইটা হচ্ছে আজির এই সেশনর লক্ষ্য। মার্ক্সଙ୍କ থিওরি অফ আলিয়েনেশনକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବୁଝିବା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଏଇଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେପରିକି ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲି, ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଯୋଉ ପୂର୍ବ 3ଟି କ୍ଲାସ ନେଇଥିଲି, ଆଜି କ୍ଲାସ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ 3ଟି ସେସନ ବା 3ଟି କ୍ଲାସ ନେଇଛି, ସେଇ 3ଟି ସେସନ ଉପରେ ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଆଉ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ପ୍ରିନ୍ସ ପିଲା ଜଏନ୍ କରିଛି, ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କରିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ, କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ନୂଆ ଯୋଉମାନେ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଫାଷ୍ଟ ସେସନ ଆମର ଥିଲା ପାରାଡୋକ୍ସେସ୍ ଅଫ ଲିବର୍ଟି ବା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅନ୍ତର୍ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ 4 ଜଣ ଫେମସ ଫିଲୋସଫରଙ୍କର 4ଟା ହାଇଲି ପାରାଡୋକ୍ସିକାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ସିମ୍ପଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ହାଇଲି ପାରାଡୋକ୍ସିକାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କୁ ନେଇଥିଲି ଫ୍ରିଡମ ଉପରେ, ଆଉ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲି, ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିଥିଲି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେସନରେ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫି, ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରି, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ସବୁ ବେସିକ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲି। ଆଉ କିଛି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ କନଭେନସନ କୁ, ଏଇ ସବୁ କଥା ରିଲେଟେଡ ର ଯୋଉ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ କନଭେନସନ ଥିଲା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। এটা ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସେସନ। ଆଉ ଥାର୍ଡ ସେସନ ମୁଁ କହିସାରିଛି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତି ଦିଗକୁ ଆମେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। 1843-45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ପ୍ୟାରିସରେ ଥିଲେ, ଜର୍ମାନୀରୁ ଚାଲି ଯାଇ ପ୍ୟାରିସରେ ରହିଥିଲେ, କେତେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡିଥିଲା, ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନର ମୂଳଦୁଆ କେମିତି ଠିଆ ହଉଥିଲା, ମୁଁ ସେଦିନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲି। ସେଇଠୁ ଆଗକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି 3ଟା ସେସନ। ଇଏ 3ଟା ସେସନ ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀଗଣ ତାର ଉତ୍ତର ରଖିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ମୁଁ ପଚାରି ଚାଲିବି ୱାନ୍ ଆଫ୍ଟର ୱାନ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପିଲା ନୂଆ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ କଥାକୁ ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୋଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ମୁଁ ବଧେଇ ଜଣାଉଛି ଯେ ତମମାନେ ଜମା ନର୍ଭସ ହବନି, ଭଲସେ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ରହି ରହି କହିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ସେସନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ମମତା ରଣାଙ୍କୁ, ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ସବୁ ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ମମତା ରଣାଙ୍କୁ ଏଇଆ, ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଲ'ଙ୍କ ଉପରେ, where there is no law there is no freedom. I repeat, where there is no law there is no freedom. এই ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟିକୁ ଆପଣ ଟିକେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ এই ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ଜଣାନ୍ତୁ। बेसिकली जॉन लॉक एठी कोन करूछंती ना, एठी लॉ को फ्रीडम संगे जोड़छंती, माने एक्जिस्टेंस ऑफ लॉ विल लीड टू फ्रीडम। कि सी जॉन लॉक गोटे प्रकार एठी तमे कहि परिबो लॉ टा आनिले बहुत परिमाण रे ये क्रिटिसाइज करा जाय कि लॉ टा फ्रीडम टा को कटेल कर दिए बोली। बट जॉन लॉक को एठी स्टेटमेंट एथि पई गोटे प्रकार रो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हे जाउची कि सी जो लॉ कथा कहउचंती, ए लॉ टा किए बनौची, को पर्पस पई बनौची, ए लॉ टा जस्ट लॉ कि अनजस्ट लॉ, एठी गोटे कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन क्रिएट होची। तबे तबे फ्रीडम एस्पेक्ट को जिबा, फ्रीडम टा केते परिमाण रे लोक को दबा उचित, एठी भी गोटे प्रकार कॉन्ट्राडिक्शन आसुची। आमे कोन ताको संपूर्ण एब्सोल्यूट फ्रीडम देई देबा कि? जॉन लॉक रो स्टेटमेंट टा एई प्रकार रो मॉडिफाई हेई परिले माने सिचुएशन ठीक हेई परिबो, जोटा कि आमे कहि परिबे कि जस्ट लॉ विल प्रमोट रीजनेबल फ्रीडम। थैंक यू ममता, वेरी ब्यूटीफुली आंसर्ड।
तेणु केते सुंदर भाବରେ से ए प्रश्नर उत्तर देला देखंतु सबु दिग को छुईला अल्प शब्द भितरे मु सेटा मन पकई दउची पिला मानकु जे ए स्टेटमेंट ता गोटे हाईली कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आगुर जहा लॉ संबंध रे धारणा थिला तार ताकू ए स्टेटमेंट चैलेंज कला मु सेदिन पूरा ए स्टेटमेंट को विश्लेषण और वर्णना करिथिली आज ताकू मु करू नाही मु केवल सेते की कहबी जे लास्ट को मु ताको गोटे मैथमेटिकल इक्वेशन रे कन्वर्ट कर देइथिली माने पूरा कंडीशनल क्लॉज रे जे एई कंडीशन रे स्टेटमेंट ठीक हे जिवो एई कंडीशन रे स्टेटमेंट भूल हे जिवो आ प्रकृत रे लॉ को इंटेंशन कोन थिला भी मु बुझैथिली खाली कंक्लूडिंग रिमार्क मु एति की देबी जोटा ममता ऑलरेडी कहि सारची ता स्टेटमेंट भितरे जे सेटा ही मु ताको सेदिन क्लास रे हम समस्त को पुछा जणैथिली जेतबेले लॉ ता जस्ट सेतबेले लॉ कर ए स्टेटमेंट ठीक प्रमाणित हबो जेतबेले लॉ ता अनजस्ट अथॉरिटेरियन सेतबेले लॉ कर ए स्टेटमेंट भूल प्रमाणित होई जिवो जेतबेले लॉ ता जस्ट सेतबेले लॉ कर स्टेटमेंट ठीक प्रमाणित हबो किंतु जेतबेले लॉ ता अनजस्ट तांकर ए स्टेटमेंट भूल प्रमाणित हबो कारण आपण माने जानती गोटे जस्ट लॉ सब बेले रिजनेबल फ्रीडम को एनकरेज करे प्रश्रय दिए प्रोत्साहन दिए भल पाए किंतु अनजस्ट लॉ सब बेले रिजनेबल फ्रीडम को मर्डर करिया को आगे आसे गोटे कता धरी दौड़ी आसीबो से प्रकृत रिजनेबल फ्रीडम ऊपर चोट मारी देई चली जीवो से अथॉरिटेरियन लॉ कथा लॉ कहू नाती लॉ टा जस्ट ताहले से अनरिजनेबल फ्रीडम को कटेल करी रिजनेबल फ्रीडम पाई पथ प्रशस्त करि दबो एटा थिला प्रकृत र इंटेंशन मु भाबुची नुवा पिला भलो भाबरे बुझी पारुथिबे ममता को अशेष धन्यवाद देबी वेरी ब्यूटीफुली विथ ग्रेट क्लैरिटी से ए कथा को बुझिले ठीक अछि एबे सुंदर लागुची सेकंड स्टेप प्रश्न को मु जाउची सेकंड प्रश्न मोर रहिबो आ कि हम से सेशन ता करथिले जे हां हां ठीक अछि मामाल दीदी नाहंती से सेशन करथिले शुभम भी से सेशन करथिला नाही तेनु शुभम कोन बाटर जाई तो शुभम को भी पचारी हबो नाही औ ठीक अछि शिव भी नाही शिव भी पळैची आज गां को ठीक अछि औ ठीक अछि ए प्रश्नटा उमा बाबू ए प्रश्नर उत्तर दियंतु ए प्रश्न होची रुसंकर से स्टेटमेंट द मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी कैन बी फोर्स्ड टू बी फ्री I repeat, the members of a society can be forced to be free. ए स्टेटमेंट ठीक की भूल मु पचारू नाही मु उमा बाबू को प्रश्न होची ए स्टेटमेंट रुसो काहे की देले रुसो काहे की ए स्टेटमेंट देले ता पछरे से क्यों लॉजिक यूज कले को आर्गुमेंट पेश कले एटा उमा बाबू हमको बुझाइबे और तमे आराम से कहो रेकॉर्डर त आपे सुनिबो कहो उमा भाई एटा मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी कैन बी फोर्स टू बी फ्री रुसो एई कॉन्सेप्टटा जेते बेले तांगर से जनरल विल कॉन्सेप्टटा को डेवलप करूजंती सेही समय रे से एईटा को आनुचंती काहे कि ना जनरल विल माने गोटे एमिति जोटा कि मेजोरिटी माने जोटा माने तांगर स्वार्थ को साइड रे रखी की गोटे ठी एकाठी हेबे आ गोटे माने कॉमन थिरे माने गोटे राजी हेबे गोटे तांगर कंसेंट देबे सेही समय रे से जनरल विल जेतबे डेवलप करचंदी से सेते बेले एटा मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी कैन बी फोर्स टू बी फ्री माने जदी गोटे सोसाइटी रो मेजोरिटी जदी गोटे माने अधिक लोकंकर कोउथरे स्वार्थ साधन होई परिबो सेहीथरे माने अधिक लोक जदी मेजोरिटी ये करलेनी तांगर कंसेंट देलेनी सेही समय रे जदी आउ जदी माइनॉरिटी किछि रही जिवे आउ सेटा को मे भी विरोध करिवे सेटा भलो हेई थई पारे सोसाइटी पई तो सेही समय रे से रुसो कहउचंदी जे मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी कैन बी फोर्स टू बी फ्री माने सेमान को टाणी की सेही फ्रीडम पर्यंत आनिबा को हबो जोटा कि माने जदी क्रिटिसाइज करबा सेटा मे भी गोटे अथॉरिटेरियन बलिया हे जाउची थैंक यू उमा थैंक यू बहुत सुंदर भाबरे तुमे तुमर मत प्रकाश करिजो बहुत सुंदर भाबरे मु एटा आशा करथली मु जानि छी मो छात्र छात्री गण मो भाई भणी गण सुंदर उत्तर देबे खाली एतिकी पॉइंट मु कहि दुजरा उमा कहिला सेटा को ही खाली मु सेदिन संपूर्ण बुझैतिली से कहया कथा जे जदी निस्वार्थपर भाबरे आमे अनेक लोक बसिकी गोटे भल निष्पत्ति नहीं जंदी किछि खळ प्रकृति लोक को विरोध करूजंदी सेही समय तांको ऊपर फोर्स प्रयोग करा जाई पारिबो किंतु एटा मु काहे की पचारले बोली उमा कहिला जतबे मु तार मिसयूज पचारिबी उमा भी ता उत्तर देइथांदा सेटा खाली जस्ट मैं पचारिबी किंतु मु कहया कथा होची एया तांको सेंस ता होची जे निस्वार्थपर भाबरे अनेक लोक गोटे भल निष्पत्ति नहीं सारछंदी किछि खळ प्रकृति लोक जदी सेही निष्पत्ति की मानिया को चाहू नांदी सेही समय रे
ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେଇ ଆଡକୁ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ନିଆଯାଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଭଲ କଣ ଖରାପ କଣ, ଭଲ ଖରାପ କିଏ ବିଚାର କରିବ, ଏଇ ସବୁ କଥା ହାଇଲି ଫିଲୋସଫିକାଲ ଡିବେଟର ବିଷୟ, ଯାହା ଅନଏଣ୍ଡିଂ ଏଣ୍ଡଲେସ୍, ଏହାର ଆପଣ ମାନେ ଶେଷ ନିର୍ଯାସ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାରି କନଫ୍ଲିକ୍ଟିଂ କିନ୍ତୁ ରିଜନେବୁଲ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାବି ପାରୁଛେ, ଯୁକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛେ, ସେଇ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ହିଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଲାଗୁ କଲେ କୋଉଟା ଭଲ ଖରାପ ଆମେ ବିଚାର କରିପାରିବା। ଆମର ବିବେକ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହାଇଲି ଫିଲୋସଫିକାଲ ଲେବୁଲରେ, ଡିବେଟର ଲେବୁଲରେ କୋଉଟା ଭଲ ଖରାପ ଅନେକ ସମୟରେ ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି କୃଷକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ରେସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ସେନ୍ସରେ କହିଦେଲେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଭାବିଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ତା ଦେହରେ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଅଣାଯାଉ। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ତରୁଣ ବାବୁଙ୍କୁ, ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର କଣ ମିସୟୁଜ ହେଇପାରିବ, ଆପଣ କଣ ମିସୟୁଜ ହେଇପାରିବ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲସେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ। ସେଦିନ ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି। ତରୁଣ ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ସେଇଥିରେ ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି କି ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ୱିଲରେ ଆସିଛି ବା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ମେଜରିଟି ମାନଙ୍କର ଡିସିସନ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଡିସିସନ ଏମିତି ନିଆଯାଇଛି ଏଥିରେ ଡିସିସନ ଏମିତି ନିଆଯାଇଛି କି ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହଉଥିବ, ମାନେ ହଉଛି ଜେନେରାଲ ୱିଲ ଇଏ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି କିଛି ଲୋକ ମାନେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ବା ମାଇନରିଟି ଲୋକ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ମେ ବି ରିଜିନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, କି ସେମାନେ ଭଲଟା କଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହଉଛି ସେଠି ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଜାଣି ହିଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜେନେରାଲ ଇଏଟା କଣ, ଜେନେରାଲ ୱିଲଟା କଣ। ସେମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଫୋର୍ସ ଟୁ ବି ଫ୍ରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆସିଲା ସେଇ ଯୋଉ ମେଜୋରିଟିରେ ଆସିଛି, ସେ ମେଜୋରିଟି ମାନେ ଏଇଥିରେ ଯୋଉ ଲାକୁନାଟା ହଉଛି, ସେ ମେଜୋରିଟିଟା ବା ମେଜୋରିଟି ସିନା ଗୋଟେ ରୁଲ କରିଦେଲେ ବୋଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଲ ହେଇଯିବ, ସେଇଟାକୁ ନେଇ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ। ତରୁଣ ବାବୁ, ହଁ କୁହ ତରୁଣ ବାବୁ, ତମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ରିଡମ ଦେଇଛୁ, ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ ଦ ସୋସାଇଟି କ୍ୟାନ୍ ବି ଫୋର୍ସ ଟୁ ବି ଫ୍ରି। ଏଇଥିରେ ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଏଠି ଯୋଉମାନେ ଫୋର୍ସ କରାଇକି ଜଣକୁ ଅଣା ହଉଛି ବା ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ବା ମାଇନରିଟି ଲୋକ ମାନେ ଅଣା ହଉଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଫୋର୍ସ ଯୋଉଠି ଆସିଯାଉଛି ସେଠି ଫ୍ରିଡମର ସେଠି ମାନେ ଫ୍ରିଡମଟା ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଚେଷ୍ଟା କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅଣା ହଉଛି ସେ କରାହଉଛି। ଟିକେ ଖାଲି ମୋର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତରୁଣ, କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଆସିଲେ କହିବ, ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ତମକୁ। ସରି ଭାଇ, ପିଲାମାନେ ଟିକେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆରାମସେ ଟାଇମ ନେଇପାରିବ କୁହ। ତାପରେ ଭାଇ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଏଇ ଦି ଜଣ ମାନେ ଯୋଉ କିଛି ଲୋକ ବା ମାଇନରିଟି ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ବି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଫ୍ରିଡମ ରୁ ବା ଜେନେରାଲ ରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ମେ ବି ଦିଟା କାରଣ ହେଇଥାଇପାରେ। ତାଙ୍କର ରିଜିନ ଡେଭଲପ ହେଇନି ବା ସେମାନେ ଜାଣିକି ବି ମାନେ କିଛି ଖଳ ପ୍ରକୃତିରେ ଅଛନ୍ତି କି କିଛି ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଜେନେରାଲ ୱିଲ ଠୁ। ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ ୟୁଜ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଜେନେରାଲ ଫ୍ରିଡମ ମାନଙ୍କୁ ଟଣା ଯାଇ ପାରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଫ୍ରିଡମକୁ ସେମାନେ ଫ୍ରିଡମକୁ ହ୍ୟାମ୍ପର କରିକି ତାଙ୍କୁ ଜେନେରାଲ ୱିଲକୁ ଟଣା ଯାଇ ପାରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ଆର ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଯଦି ମାନେ ତାର ନେଗେଟିଭରେ କେମିତି ହବ ନା, ସେ ଯୋଉ ମେଜୋରିଟିର ଯୋଉ ଇଏଟା ଅଛି ବା ରାୟଟା ଆସିଛି, ସେଇଟାକୁ ମେଜୋରିଟି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଜେନେରାଲ ୱିଲ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମେଜୋରିଟି ମାନଙ୍କର ମାନେ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ମେଜୋରିଟିରେ ସେଇଟା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଲ କି ସେମାନେ ଯୋଉ ଲ ଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କହିବ ତରୁଣ? ନା ଏତିକି। ନା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛ, ତମେ ସବୁ କଥାକୁ ଛୁଇଁଛ। କେବଳ ତମକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ହବ, ତମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ପୋଟେନସିଆଲିଟି ତମ ଭିତରେ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସରେ ତମେ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲ, କେବଳ ଆଉ ଟିକେ ସିଷ୍ଟମାଟାଇଜ କଲେ ତମେ ବହୁତ ବଢିଆ କହିବ। ତମେ ଏବେ ବି ବଢିଆ କହିଛ, ଏବେ ବି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ସବୁ କହିଛ, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକ ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇପାରେ। ତମେ ଯଦି ଆହୁରି ଟିକେ ଲଜିକାଲି ତାକୁ ସିଷ୍ଟମାଟାଇଜ କରିଦବ, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ ଆହୁରି ଭଲସେ ବୁଝିବ, ଯୋଉଟା କି ତମ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସରେ ତରୁଣ ହାଇଲି ଫିଲୋସଫିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେଜ କରିଥିଲା, ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ତରୁଣ। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦିଟା ଆଙ୍ଗଲରୁ ଏଇ ସିଚୁଏସନ ଟା କ୍ରିଟିକାଲ ହେଇଯିବ କୃଷକ ଷ୍ଟେଟ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଯିଏ ଗୋଟେ ବଡ ରୁଲର ଥିବ, ସିଏ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରିକି ବି ତାକୁ କହିବ ଯେ ମୋ କମ୍ୟୁନିଟିର ଭଲ ପାଇଁ କରୁଛି କହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣିପାରେ। ତାର ଉଦାହରଣ ଇତିହାସରେ ଭରି ଭରି ରହିଛି। ଆପଣ ହିଟଲରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୁସୋଲିନିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଅଥରିଟାରିଆନ ଷ୍ଟେଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଥରିଟାରିଆନ ଷ୍ଟେଟ ଅଛି, ସେ କେତେବେଳେ କହୁନି ଯେ ଆମେ ମନ୍ଦ କାମ କରୁଛୁ, ସେ କହୁଛି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମେ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ।
ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଆମେ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ, ଏଇଟା କମ୍ୟୁନିଟିର ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଏଇଭଳିଆ କଥା କହି ରୁଷଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର ସହାୟତା ନେଇ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଘୋଷାଡ଼ିକି ଆଣିପାରନ୍ତି। ଘୋଷାଡ଼ିର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫୋର୍ସ ପକେଇ ପାରନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ସବୁବେଳେ ହଉଛି ଅନଜଷ୍ଟ ଅନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଅନଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି କହିଥିଲି ରୁଷଙ୍କର ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ ହାଇଲି ପ୍ରୋନ୍। ଏ ସବୁବେଳେ କୋଉଟାକୁ ପ୍ରୋନ୍ ନା କେତେବେଳେ ଅଥରିଟାରିଆନିଜିମ କୁ ଇଏ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ବା ଆନାର୍କି କୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ରୁଷଙ୍କର ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଅଥରିଟାରିଆନିଜିମ କୁ କନଭର୍ଟ ହେଇପାରେ, ଆନାର୍କି କୁ କନଭର୍ଟ ହେଇପାରେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଥରିଟାରିଆନିଜିମ। ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାସିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏଇ ରୁଷଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନହେଲେ ବି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟାକୁ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଅଛି ସେମାନେ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର ସବୁବେଳେ ସହାୟତା ନଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଏଇଟା ଅଥରିଟାରିଆନିଜିମ କୁ ଆଉ ଆନାର୍କି କୁ ବଢାବା ଦେଇପାରେ, ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କନଭର୍ଟ କରିଦେଇପାରେ ଅଥରିଟାରିଆନିଜିମରେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ମିସୟୁଜ, ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ତରୁଣ ବି କହିସାରିଛି, ମୁଁ କୋରେଜ କରୁଛି, ଧରି ନିଆଯାଉ ବି ତମେ ଜଷ୍ଟ କାମଟେ କରୁଛ, ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସୋସାଇଟିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବି କରୁଛ, ଏବେ ଫିଲୋସଫିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋରାଲିଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଯେ ହେଲେ ବି କଣ ତମେ ତମକୁ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଫୋର୍ସ ପକେଇ ପାରିବ କି? ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁନି, ମୁଁ କହୁଛି still real freedom ରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା, freedom ର ଜୟଗାନ କରୁଥିବା, ସ୍ୱାଧୀନତାର ମହତ୍ଵ ବୁଝୁଥିବା ଲୋକମାନେ କହିବେ ନା 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 ପକେଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତାକୁ ବୁଝାଅ ଯଦି ସମାଜର ତମର ମଙ୍ଗଳ ହଉଛି, ସେ ଆପେ ଆପେ ତାକୁ ବୁଝାଅ, ସେ ବୁଝିଯିବ। ଜଣେ କହିବ ତମେ ସେ ବୁଝୁନେଇ, ନା ତୁ ବୁଝେଇ ନଉ ଭଲସେ, ଆହୁରି ବୁଝାଅ। ଜେସ୍ ମିଲ୍କ ସେଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କୁ ଯାଅ ଯେ ଯଦି ତମ ଗୋଟେ ଲୋକ ତା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ତମ ସମାଜର ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଙ୍ଗଳ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ତାହା କରିବାକୁ ଦିଅ। ସେ ନିଜେ ଆସିକି ତା ଜିନିଷଟା ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ, ସ୍ୱାଧୀନତାଟା ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ। ପରିବା କଟା ଚାଲିଛି, ବାହାଘର ଭୋଜି ଚାଲିଛି ଉମା ବାବୁଙ୍କ ଘରେ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରୁ କଣ ତମେ ଜୋର ଦବ ଯାଇକି ପନିକି ନେଇ ଆସିବ, ଆମେ ପରିବା ପୋଟଳ କାଟିବୁ। ତାର ଯଦି ଜାଣିଲା ଯଦି ବିବାହର ହଉଛି ପନିକିଟି ସିଏ ଆଣିକି ଦଉ, ତମେ ଘୋଷାଡ଼ିକି ଆଣିବ କଣ ନା ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହଉଛି ବୋଲି ଘରେ ଘରେ ପଶିକି ଟାଣିକି ଆଣିବ ନା। କଥା ହଉଛି ସେଇଟା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋରାଲିଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଥିକ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଫ୍ରିଡମ ଆଉ ଫୋର୍ସ କେବେ ବି କୋ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଫ୍ରିଡମ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଫୋର୍ସ ରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ, ଫୋର୍ସ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଫ୍ରିଡମ ରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର ଭଲ ଦେଇଛ ତରୁଣ। ଆଉ କଣ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ପୁଣି ଥାର୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପୁଣି ଆସିକି କନକ୍ଲୁଡିଂ ରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ନୂଆ ପିଲା ଭଲସେ ବୁଝିବେ, ଆଉ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଯେହେତୁ ଆମ ସେଇ ସେସନ ରେ ଆଉ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଜଏନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ କିଛି ନାହାନ୍ତି, ମାମାଲ ଦିଦିଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ଶୁଭମ ବି ଆସିପାରିନି, ଶିବ ପଳେଇଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରିପିଟ ହଉଛି କାରଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେସନରେ ଅଳ୍ପ ପିଲା ଜଏନ କରିଥିଲେ। ଥାର୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ହଉଛି ମମତା ରଣାକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଦିନ, କିନ୍ତୁ କିଏ କହିଛି ଜଣା ପଡୁନି, କିନ୍ତୁ କହିଥିଲି ଜେସ୍ ମିଲ୍ ତାର କ୍ରିଟିସିଜମ ପେଶ କରିଥିଲେ, ଏ ମ୍ୟାନ ଅର ଏ ପର୍ସନ ସୁଡ୍ ବି ଫ୍ରି ଟୁ ବି ଅନଫ୍ରି। A person should be free to be unfree. ମୋ ମତରେ କିନ୍ତୁ at ଟା ଲଗେଇଥିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଶୁଭନ୍ତା। A person should be at least free to be unfree, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ସେମିତି ଖାଲି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଧରି ଦିଅ ସେଇଟା। ମୋର କହିବା କଥା ମମତା, ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର ଶହ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ସମ୍ଭବ, ଅନେକ ନେଗେଟିଭ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ବି ସମ୍ଭବ, ଯୋଉଟା କି ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରେ, ନିଜର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରେ। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ସେଇ ସବୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଭିତରୁ କୋଉ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନଟି ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ହେଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିପାରେ। ଶହ ନେଗେଟିଭ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟି କୋଉ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନଟି ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର ସବୁଠୁ ଭଲ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି? ହଁ ଭାଇ, এই কোয়েশ্চেনটা ডিসকশন সেই টপিকটা ডিসকশন কলা বেলে আপন গোটে কনসেপ্ট কইଥିଲେ যেটা কি সেই টর্মটা আমার এবে भी মনে আছে, দ্যাট ইজ কল্ড accept on freedom freely। सपोज मोर एठी जे एक टॉपिक रे जो स्टेटमेंट कहूची के पर्सन शुड बी फ्री टू बी अनफ्री, जदि मु मो निजर फ्रीडम टाको भी जनक आगे सरेंडर करूची विथ माय फ्री विल, मु माने मो फ्री विल को रिकॉग्नाइज करिकी मु मो फ्रीडम टाको जनक पाखरे मु नेस्ट करि दोजी, ताकू ही रियल फ्रीडम कहै जे बोली कांसेप्ट रे गोटे भलो इंटरप्रिटेशन हे परिबो। थैंक यू ममता, ग्रेटली आंसर। से सब कथा भल से मन रखतिला। पॉइंट होची मोर भाई भौणी माने छात्र छात्री गण, ये स्टेटमेंट रो हजार नेगेटिव इंटरप्रिटेशन भी संभव। मु नेगेटिव ऊपर आपन फोर्स कंसंट्रेट करनी, यार नेगेटिव इंटरप्रिटेशन भी मैं सेदिन बुझेइथिली
पॉइंट होची ये स्टेटमेंट हमको सेतिकी बेले हेल्प करिवो जेतबेले धरि ना जाऊ जणे लोक जाईकी आउ जणे लोकर अधीनत्व स्वीकार करबा को जाउची ता आगरे निजको समर्पण कर दउची ता रिजन को बिकी देबा को चाहूची दास होई जिबा को चाहूची प्रेम रे पड़ी जिबा को चाहूची इत्यादि इत्यादि सेतबेले ये स्टेटमेंट हमको सचेतन करे दउची अरे बाबू तू तार अधीनत्व स्वीकार करबा को जाउस तो खाली परीक्षा करके देखिने जे तू तो निज इच्छा रे एई कामटी करबा को जाउचू ना तोते फोर्स करके इंपोज करके एमती करा हिच अर्थात तू निजे जाएंगे मु निजे चाहूची उमार अधीनत्व स्वीकार करे मते कि ठेली पेली कि उमा को ठेली नै छी ना मु निजे चाहूची उमा जेहेतु भेरी नॉलेजियस मु जदि ता आगरे मो अधीनत्व माने ता निकट रे मो अधीनत्व स्वीकार करिनेली ताहले उमा मते गाइड करिवो जो बाटे जीव फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट हेई पारे किंतु सी मते भलो बाटको नबो सी भलो बाटको न सीता भिन्न कथा यदि मु निज इच्छा रे जाईची ताहले एटलीस्ट जस्ट और एक्सेप्टेबल यदि मते ठेली पेली कि निया जाईची अनजस्ट और अनएक्सेप्टेबल तो ये स्टेटमेंट को मन पकई दबो जेतबेले जने बंधा पड़िबा को जाउची आउ का प्रेम रे जेतबेले जने दास होई जिबा को जाउची आउ का पाखरे ये स्टेटमेंट हमको जणे देबा को चाहूची यार बाबू ती निजको पचार अंतर मन को जे तू निज इच्छा रे एई काम करिया को आसु तो आसु भलो कथा थर्ड स्टेटमेंट शेष होईची दे मु फोर्थ स्टेटमेंट जाउची फोर्थ स्टेटमेंट आउ किंतु मो कहि दउची जो नुवा पिला माने जॉइन करछ गोटे मिनिट के जणे किछ मेसेज करछंदी पर्सनली हाँ ठीक अच्छे मेसेजटा पाईगली थैंक यू भलो हाँ हाँ मेसेजटा मु पाइली जन ठीक अच्छे कहूँ हाँ फोर्थ स्टेटमेंटा हाँ मोर जो नुआ पिला माने जॉइन करछ धरना जो तमे तो ये क्लास सब करनथले तुमको जणैया पई ए डिस्कशनटा मु करूची नुआ पाठ भी पढ़ा हबो किंतु तमे जदी ए प्रश्न भितर को प्रश्नर उत्तर दबा को चाहूथिबो ताल तमे देई पारि तमे स्वतःस्फूर्त भाबरे चाहूथिबो जे प्रश्नर उत्तर तमे दबा को चाहूछ तमे देई पारिबो तेनु ठीक अछि बहुत पिला जॉइन करछंती मो चतुर्थ प्रश्न को जाऊची स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस कर सेई अद्भुत स्टेटमेंट जहाँ फ्रीडम रो जो धारणा रे फ्रीडम को बुझा होतला ता मूल दुआ को दोहलाई देइतला संपूर्ण भाबरे गतिपथ को बदले देइतला से भलिया गोटे फ्रीडम रो डेफिनेशन देइतला एपिक्टेटस का स्टेटमेंट सेटा मु कहूची वर्तमान सुनंतु आगर भी कहिची फ्रीडम इज प्रोक्योर्ड not by a full enjoyment of what is desired but by controlling that desire. Freedom is procured not by a full enjoyment of what is desired but by controlling that desire. मोर प्रश्न हबो उमा बाबू को जे ए स्टेटमेंट को आपण केमिति देखुचंती केमिति विश्लेषण करबा को चाहउचंती आ को जगह रे प्रयोग करबा को चाहउचंती देवेंद्र किछ कहबा को चाहउछ की ना भाई देवेंद्र थैंक यू वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम सेटा मु व्यक्तिगत भाबे जहा बुझे किछि कहि थांते किंतु एटा सरिला परे कहिबी एबे कोर्टटा चलछि सेटा सरिला परे कहिबी मु हां थैंक यू हां उमा बाबू कोन हाँ भाई फ्रीडम इज प्रोक्योर्ड नॉट बाय फुल एंजॉयिंग व्हाट इज डिजायर्ड बट बाय कंट्रोलिंग दैट डिजायर माने थैंक यू एपिक्टेटस माने तांको ए स्टेटमेंट अनुसार से कहउजंदी जे जदि माने फ्रीडम रो माने एहिटा नुहे जे जोटा इच्छा लागुजी सेटा को आमे करि देबा बेले बेले माने फ्रीडम सेटा को भी बुझेबो जोथरे कि आमे से डिजायर को कंट्रोल कर देबा फॉर एग्जांपल किंतु एइथरे जदि पॉलिटिकली एटा को देखिबा ताहले आपण में से क्लास रे एग्जांपल देले पॉलिटिकली एटा माने बहुत माने डेंजरियस हो जीवो काहे ना एइथरे जदि आमे ये करबा आमे जदि जने कंट्रोल करबो से डिजायर को आउ भाबिबो स्टेट की गवर्नमेंट किछि भलो करजंती जोटा फ्यूचर रे जाई कि भलो हबो सेही टिके 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 जिंस जाई कि फ्यूचर रे सेटा बहुत बड़ धरन रो उटे डेंजर हो जीवो आउ सेटा ही मनुष्यर माने व्यक्तिगत स्वाधीनता फ्रीडम को ही जाई कि हैम्पर करिवो तो सेटा कहते जदि यहाँ माने व्यक्तिगत कथा रे जदि मु चाहिए माने फॉर एग्जांपल मु खेलिबा को चाहूची आ गोटे टाइम रे एग्जाम अछि पढ़िबा को भी चाहूची किंतु मु सेही टाइम रे भाबिबी जदि नाही आज न खेले काहे कि ना एग्जाम अछि एग्जाम रे जदि मु भलो नंबर करबी फ्यूचर रे जाई कोन जॉब करबी ना कोन करबी ताले एमिति जदि किछि व्यक्तिगत माने पर्सनली किछि एमिति डिसीजन हेतिबो ताहा सेटा बेस्ट हेई परिबो किंतु एटा जेबे जेबे भी पॉलिटिकल आड़ को जीवो तो सेटा डेंजर हो जीवो
थैंक यू एते सुंदर भाବରେ बुझेइछ उमा आ मोर किछि आ कहबार नाही शब्द नाही अति सुंदर भाବରେ सब जहा से दिन कहिदिली सब एस्पेक्ट को टच करछ अति सुंदर भाବରେ टच करछ अशेष धन्यवाद उमा मु खाली एति की कहबा को चाहूची पिला मानकु संक्षेप रे जे ये स्टेटमेंट ता स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस कर पॉलिटिकल लेवल रे आपण माने अप्लाई करंतु नाही जदि करिले आपन सब लिबर्टी चली जीव स्टेट अथॉरिटेरियन हे जीव 2 दिन रे 2 दिन न 2.5 घंटा रे पॉलिटिकल लेवल रे स्टेटमेंट को अप्लाई करंतुनी पॉलिटिकल लेवल रे अप्लाई करे को आपन बहुत पॉलिटिकल फिलोसोफर असन ताको अप्लाई करना दी एपिक्टेटस काई अपन टाणी नउजन सियाडू नेबेनी आपन कोउडी पकेले हाईली इंट्रोस्पेक्टिव लेवल रे हाईली फिलोसॉफिकल लेवल रे हाईली स्पिरिचुअल लेवल रे अर्थात आजकल जस्ट गोटे एक्स्ट्रा कथा कही दूची आपन को धरी निया जाऊ तरुण भाई पड़ी बोधे ना ना अच्छी हाँ थैंक यू हाँ सॉरी सॉरी भाभी तरुण भाई पड़ी अच्छी हाँ थैंक यू तरुण अच्छी हाँ धरी निया जाऊ तर गोटे बेस्ट एस्पेक्ट मानुची धरी निया जाऊ आपन को ऊपर केही ऐसा फोर्स पकौ ना आपन पूरा फ्री अछंती आपन सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव मूड रे अछन चिंता करूछंती भाबुछंती आत्म समीक्षा करूछंती एई समय रे भी आपन अनेक कथा चाहिले एन्जॉय करि परिबे चाहिले सुविधा नहीं पारिबे चाहिले उपभोग करि परिबे किंतु आपण हुए तो आउ टिके हायर लेवल को जीवा को चाहुचंती सेही सब एन्जॉयमेंट रु दूरे जाई पारंती निज इच्छा रे सेही एन्जॉयमेंट को कंट्रोल करिकी आपण हुए तो हायर लेवल को जाई पारंती एटा उटे स्पिरिचुअल लेवल रो कथा फिलोसॉफिकल लेवल रो कथा इंट्रोस्पेक्टिव लेवल रो कथा पॉलिटिकल लेवल रो कथा नुहे तेनु अनेक समस्या उदाहरण भी दैथिली बेले बेले हमको ए जो बंधन बा रेस्ट्रिक्शन भी मुक्ति आड़ को निये छोट बड़ बापा माँ हमको बहुत गाइड करछंती नहले हम केतरा कुआरे पड़ी जाते निया रे हाथ धरिक हाथ पड़ी जाता टाणी आनछन से रेस्ट्रिक्शन ता हमको प्रकृत आनंद देइछि किंतु हमें बुझी पारि ना छुआ पिला थिले ना निया को हम धरिया को भल लागुछि कोटा आज तबे चली पळेबा ता आड़ को पड़ी जिबा हम रेस्ट्रिक्शन बंचै जा उडे क्लासिक एग्जांपल देइथिली गुडी जत बळे आकाश रे उडुछि गुडी जत बळे आकाश रे उडुछि मने मने भाबुछि जो बदमासिया टोकाटी तळे मते सुतारे भिडुछि सेही मते अटकेई रखिछि टी कविता आड़ को पळेला मु भाबी नथिली तो सेही बदमासिया टोका खंडे मते सुतारे टाणी की अटकेई रखिछि जदि सेही टोका खंडक से बोधे कौन तार होउछि अक्षय महांती गीत सुनिछि कि कौन करिछि तो गुडी ऊपर गीत गाई कि गुडी उडाउछि सेही बदमासिया टोका खंडे जदि सुताटा छाड़ी दियंता मु तो उड़ी उड़ी जाई न्यूयॉर्क की कैलिफोर्निया रे पहुंचंती आउ मार्क्स फार्क्स भेटी लंडन रे जेस मिल दे कुआडे बुली आसंती हौ धरनिया जाऊ से पिलाटी तार चगलामी दृष्टि कोउठी कासर खेचड़ हो छाड़ दला खेचड़ हो सुता को छाड़ी दला गुड़िया ऊर्ध्व आकाश को जाई परिबो नाही मोड़ी माड़ी हेई आसी तळे माटी का मुड़ी पड़िबो हे मोर छात्र छात्री गण हे मोर पिला माने गुड़िया ऊर्ध्व आकाश को जीवनी जेतबळे ए रेस्ट्रिक्शन न रहिबो सिए माटी कामुड़ी ही आसी तळे पड़िबो एई रेस्ट्रिक्शन ही ताकू आकाश रे उड़ौथिला एई रेस्ट्रिक्शन जेबे उठी गला से माटी कामुड़ी तळे पड़िला तेणु भाबुची एई स्टेटमेंट रो आपण सब कथा बुझ पड़थिबे किंतु एटा पॉलिटिकल लेवल रे प्रयोग करिवे नाही फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल और इंट्रोस्पेक्टिव लेवल रे ये स्टेटमेंट आपण को एनलाइटन करि पारे एपिक्टेटस ताको जीवन रे बहु जंत्रणा अनुभव करिसंती पिला माने दास भाबरे खटिचंती बहुत कष्ट पाइचंती ताको बहु जंत्रणा भितरु ये स्टेटमेंट लिखिथियो बोली मोर आशा भाबुची समस्ते बुझी पारिथिबो मैं एठी कहि को चाहूची बेले बेले एठी गीत आसी जाउची बेले बेले कविता आसी जाउची बेले बेले ड्रामाटिक मूड मु क्रिएट करूची किंतु शेष लक्ष्य मोर कोन ये ड्रामा ये नाटक ये गीत ये कविता साहित्य शेष रे कोन आपण पाउचंती शेष रे बाहरी आसुची पॉलिटिकल फिलोसॉफी रो ट्रू ब्यूटी पॉलिटिकल फिलोसॉफी रो ट्रू ब्यूटी ही बाहर को पड़ी आसुची ये सब माध्यम रे मुसरा करबा को चाहूची आकु स्थाणु स्तबीर निरस करबा को मु चाहू नै बाबूजी समस्त बुझी जाइदिबो देवेंद्र कोन कहया को चाहूतलो को भाई मु कहबा को चाहू जे वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम ए कोटा जॉन लॉक का से होसंती फादर ऑफ लिबरलिज्म बोधे मु कहबी मु व्यक्तिगत भाबे बुझु जे जो सोसाइटी रे बा जो राष्ट्र रे जदी आईन रहिबनी देयर विल बी केओस देयर विल बी इनस्टेबिलिटी देयर विल बी सिविल वार एई सबु देखा दबो आउ जदी आईन जदी रहिबनी ताहेले दुर्बल वर्ग ऊपर सबल रो अत्याचार बॉडी चालिबो गोटे माइट इज राइट
ଏଇଭଳିଆ କୋର୍ଟ ବି ଅଛି। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୋଧେ ସେ କହିଛନ୍ତି where there is no law there is no freedom, ଯେଉଁଠାରେ ଆଇନ ନାହିଁ ସେଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତିକି ବୁଝୁଛି, ବୋଧେ ଏଇଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ କହିବେ ଭାଇ? ଆପଣ ଯୋଉଟା ବୁଝିଛନ୍ତି ସେଟା ଲକର ହୃଦୟକୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ଯୋଉ ରସଟା ବାହାରିବ ସେ ରସଟାକୁ ପିଇଲା ପରେ ଜଣେ ବୁଝେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ପୁରା ଚିପୁଡ଼ିକି ଆପଣ ସେଇ ଯୋଉ ରସଟା ବାହାରେ ଲକର ଯୋଉ ସେଇ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ସେ ମେଡିସିନ ଫେଡିସିନ ପଢିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରାଯାଏ ତା ଯୋଉ ରସ ବାହାରିବ ସେ ରସକୁ ପିଇ ଦେଲା ପରେ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇପାରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ଉତ୍ତର ସେଇ ସ୍ତରର। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ସେଇଆ ଥିଲା ଲ ନ ରହିବ, ପ୍ରକୃତ ଜଷ୍ଟ ଲ ସବୁ ନ ରହିବ, ଏଠି କାଓସ୍ ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି ଯୋଉଟା ତମେ ସବୁ କହିଲ ସେଇଆ ହବ। ସେଇ ପାଇଁ ସେ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲଟା ଅନଜଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଲଟା ଅଥରିଟାରିଆନ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟେନସନ ବି ଓଲଟି ପଡିବ। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେନ୍ଦ୍ର, ୟୁ ଆର୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ହେଲା, ବହୁତ ବଢିଆ, ସୁନ୍ଦର। ଖାଲି ନୁହେଁ, ସବୁଠୁ ଭଲ କହୁଥିବା ପିଲା ମୋର ନିଜର, କିନ୍ତୁ ଜମା କହିପାରୁନଥିବା ପିଲା ମୋର ଅତି ନିଜର। ସମସ୍ତେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତମେ ପଢୁଥିବ। ହଉ, ପ୍ରଥମ ସେସନର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ସରିଛି। ଏବେ ଜେନେରାଲ ୱିଲ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଦେଲେ, ତାର ଡେଫିନେସନ ଟିକେ କହିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ବୁଝିଛି ଯେ ଜେନେରାଲ ୱିଲ୍ କହିଲେ ସମଥିଙ୍ଗ that will be beneficial for all, collective well-being of all ବୋଲିକି ଯାହା ମୁଁ ବୁଝିଛି ସେଇଟା ହିଁ ନା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ସହମତି ବୋଲି ବି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଆଉ ଟିକେ ଦୀପଦ କହିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରୁଷଙ୍କୁ ପଢେଇବା ଇନ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଟେଲ ଆମେ ବୁଝିବା, ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଏବେ ଖାଲି ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦଉଛି। ସଂକ୍ଷେପରେ ହଉଛି ଏତିକି ଦେବେନ୍ଦ୍ର, ଯଦି ଧର 50ଟି ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ତମେ 50ଟି ଲୋକ ତାଙ୍କ 50 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନେବେ। ସେ 50ଟା ଲୋକ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, 50ଟା ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନେବେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ତାପରେ ଡିସିସନ ନିଆଯିବ। ରୁଷ କହୁଛନ୍ତି 50 ସବୁ ଲୋକ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାଇଡ କରିକି, ମୋ ପୁଅର ଏଇଆ ହେଇଯିବ, ମୋ ଝିଅର ଏଇଆ ହେଇଯିବ, ମୋର ଏଇଆ ଅସୁବିଧା ହବ, ମୋର ଏଇଆ ସୁବିଧା ହବ, ଛାଡି ଦେଇକି ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା, ସାମୂହିକ ସୁବିଧା କଥା ଭାବିକି ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଡିସିସନଟା ହିଁ ଜେନେରାଲ ୱିଲରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଏତେ ଲୋକ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବିଲା ପରେ ବି ସେଇ 4-5ଟା ରହିକି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଭାବିକି ଆକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫୋର୍ସ ପକାଯିବ ବୋଲି ରୁଷ କହିଥିଲେ, ଯୋଉଟାର ମିସୟୁଜ ବି ମୁଁ ବୁଝେଇଛି। ଯେବେ ରୁଷ ପଢେଇବି ଜେନେରାଲ ୱିଲକୁ ଆମେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ବୁଝିବା। ଦେବେନ୍ଦ୍ର, ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆସୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ସେସନ। ସେକେଣ୍ଡ ସେସନରେ ଆମ ସହିତ ଆହୁରି ଅଲଗା ପିଲା ଯୋଡି ହେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ। ଉମା ବାବୁ, ତମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦଉଥିବ ହେଲା। ହଁ ଭାଇ, ଚାଲିଛି। थैंक यू, ग्रेट। ମୁଁ ଗ୍ରେଟଲି ମାନେ ଆଇ ଏମ୍ ଡିପଲି ଗ୍ରେଟଫୁଲ, थैंक यू। ସେକେଣ୍ଡ ସେସନ ର ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପଛରେ ଜଏନ କରି ତାର ପଛରେ ଦେଖଉଛି ବୋଧେ। ହଁ, ପ୍ରିନ୍ସ ପ୍ରିୟା। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କଣ ପଳେଇଲା ନା କଣ? ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି, ପଳେଇଛି ବୋଧେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିନ୍ସ ପ୍ରିୟା ଥିଲା, ଡେଫିନେଟଲି ପ୍ରିନ୍ସ ପ୍ରିୟା ଯେହେତୁ ଥିଲା, ପ୍ରିନ୍ସ ପ୍ରିୟା ଉତ୍ତର ଦବ। এই সেকেন্ড সেশন প্রশ্ন হচ্ছে পলিটিকাল সাইন্স। পলিটিকাল সাইন্স রে সাইন্স লাগিছি, মু সেদিন বুঝাইଥିଲି। ଏହା ସାଇନ୍ସ କି? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିନ୍ସିପିଆ ମ୍ୟାଡାମ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବା ଆମେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବୋଲି ଏଥିରେ ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆପ୍ରୋଚ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସଟା ସାଇନ୍ସ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି, ପିଓର ସାଇନ୍ସ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବାନି, ଆମେ ତାକୁ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆଉ ଯେତିକି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମେଥଡ ଗୁଡାକ ଥାଏ, ଯେମିତି ଅବଜରଭେସନ ହଉ, ଜେନେରାଲାଇଜେସନ ଆଉ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ହଉ, ଏଗୁଡାକ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ୟୁଜ ହଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡା ବି ଅନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଦେଖିବା, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହଉ, ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି, ଏସବୁରେ ବି ୟୁଜ ହଉଛି। ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସଟା ପିଓର ସାଇନ୍ସ ବୋଲି। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିନ୍ସ ପ୍ରିୟା। ଖାଲି ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଇନ, ଦିନ ସାରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ପରେ ବି, ଏତେ କ୍ଳାନ୍ତି ପରେ ବି ଏଇ କ୍ଲାସରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ତମେ ଆଗେଇ ଆସିଛ। ତମକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କହିବାକୁ କିଛି ବଳି ନାହିଁ, ସେ ସବୁ କଥାକୁ ସେଦିନ ମନେ ରଖିଛି, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛି, ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ପରିବେଷଣ କରିଛି। ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ can aspire to be a science, but it cannot be pure science, it cannot be natural science। କାରଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସାଇନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଏମ୍ପିରିସିଜିମ ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବା ଅନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆସ୍ପାୟାର ତ କରିପାରିବ, ହେଲେ ସେଇଟା କେବେ ସବୁବେଳେ ଆଚିଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଠି ହ୍ୟୁମାନ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି, ଏଥିକ୍ସ ଅଛି, ଅନେକ ଡିସିସନ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ହାଇଲି ସବଜେକ୍ଟିଭ, ହାଇଲି ସ୍ପେକୁଲେଟିଭ, ହାଇଲି ଏଥିକାଲ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି, ଆପଣ ପୁରା ସବଜେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇପାରିବେ, ପୁରା ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କଥା ଗୁଡାକ ସବଜେକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ବି
प्रकृत ऑब्जर्वेशन जोटा कि नेचुरल साइंस रे हुए लैबोरेटरी रे परफेक्ट ऑब्जर्वेशन एठी किंतु सी ऑब्जर्वेशन हेई परिबनी समान घटना घटुची बीजेपी वाला ऑब्जर्वेशन देखो कांग्रेस वाला ऑब्जर्वेशन देखो राहुल गांधी फोटो पोस्ट देखो नरेंद्र मोदी बाबूंकर फोटो पोस्ट देखो तो तमे बुझीजिव ये कथा गुड़ाक केते हाईली सब्जेक्टिव सेठी तमे ओटीवी रो न्यूज देखो नंदी घोष टीवी रो न्यूज देखो कौन ओटी वाला जदि कौन कले भिडियो फिडियो कौन असुविधा करिए ना था उभय साइड रही उभय साइड एग्जांपल देली तेणु किए लेफ्ट को बायस्ड है कि निज पर्सपेक्टिव रखिछि किए राइट को बायस्ड है कि पर्सपेक्टिव रखिछि आमे कहया कथा होछि तेणु एतले पर्सपेक्टिव गुडा को बायस्ड साइंस पॉलिटिकल साइंस केमिति हबो एठी पूरा साइंस हे परिबो नै किंतु पॉलिटिकल साइंस रे टिके साइंटिफिक मेथड प्रयोग करी आकु टिके नेचुरल साइंस भलिया करा जाई पारे तेणु वी कैन एस्पायर टू बी ए साइंस बट वी कैन नॉट बी प्योर साइंस किंतु हम जो एस्पिरेशन जदि भल हबो आमे बहुत आगु को जाई पारे म भाबुजी पिला माने बुझी पारथिबो ना कि थैंक यू ओ ठीक अछि एबे परवर्ती प्रश्न को मु जाउची परवर्ती प्रश्न मु पचारिबी ये जोड़ी लागी हमरो कोन ता ना त भूली गली हमरो कोन ता पुष्पांजलि हां पुष्पांजलि जोड़ी ना सेही प्रिंस प्रिया ही अछि तेणु सेही प्रिंस प्रिया को ही मोर सेकंड प्रश्न कारण जो माने से अटेंड करथिले से सेशन नाहंती आ अन्य मान को बहुत पचारि सारछि प्रिंस प्रिया को मोर प्रश्न होछि पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलोसफी भितरे तो फंडामेंटल डिफरेंस ता कोन केमिति हमें जानि परिबा जोटा मैं सेदिन बुझैतिली केमिति हमें जानिबा गोटे कथा पॉलिटिकल थ्योरी गोटे कथा पॉलिटिकल फिलोसफी कि प्रिंस प्रिया पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलोसफी रे देखुछंती पॉलिटिकल थ्योरी रे बेस करके साइंटिफिक जो एम्पिरिकल मेथडटा माने हमें देखुछंती अधिक आ सेठी हमें जदि कहबा व्हाट इज ऊपर एटा अधिक फोकस करूची जेमति कि पॉलिटिकल फिलोसफी व्हाट शुड बी ऊपर अधिक फोकस करूची पॉलिटिकल थ्योरी रे हमें देखिबा जेमति साइंटिफिक वे रे एनालिसिस करा जाए सेमति पॉलिटिकल थ्योरी रे एनालिसिस होइता और लॉजिकली एटा बहुत अरेंज्ड होइता ऑर्गेनाइज्ड होइता तो ताको हम पॉलिटिकल थ्योरी कहबा और जोटा पॉलिटिकल फिलोसफी टा सेटा नॉर्मेटिक मेथड थाए अधिक और सेटा एथिकल होइता है ग्रेटली आंसर्ड भाबुजी मोर कंक्लूजन दबार अवस्था नाही एते सुंदर भाबरे बुझत म अशेष धन्यवाद दोज प्रिंस प्रिया को अति सुंदर भाबरे तमे तुम्हार उत्तर रखुछ प्रांजल सारगर्भक संक्षेप रे एते सुंदर उत्तर बहुत भलो सही समान कथा किंतु मु आउतरे जणाइ दबाकू चाहूची सेदिन पॉलिटिकल फिलोसफी को जो वे रे सेटी यूज करा जाई छी very narrow वे यूज करा जाई छी तार जो ब्रॉडनेस ता जो एंडलेसनेस ता मु परे बुझैतिली आपण मानको सेटा फिलोसफी रो विषय किंतु एठे तार एक संक्षिप्त माने संकीर्ण परिचयटी प्रदान करा जाई छी जोदन कि सी ऊपर मु क्वेश्चन भी रेज करथिली किंतु सेटा गोटे अलगा इश्यू सेटा एठी कि मु आनु नाही मु एति कहूची जेतबळे आपण गोटे कथा थ्योराइज करूचंती पॉलिटिक्स ऊपर किंतु बहुत एम्पिरिकली करूचंती एक्सप्लेन करबाकू चेष्टा करूचंती ऑब्जर्व करिकी लॉजिकली बुझिया पय चेष्टा करूचंती सेटा पॉलिटिकल थ्योरी बा एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी कुहा जिवो किंतु जत गोटे पॉलिटिकल थ्योरी माध्यम रे आपण एटा जानिबा को चाहुचंती जे कोउटा भलो कोउटा खराब कोउटा हबा उचित नो हाईली नॉर्मेटिव इशू हाईली एथिकल इशू जहार कैरेक्टरटा हाईली स्पेकुलेटिव सेही समय ताको नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी बा पॉलिटिकल फिलोसफी बोली कुहा जाय बाबूजी समस्त बुझी पारथिबो एबे आमे द्वितीय सेशन रो प्राय अधिकांश प्रश्न को आमे बुझी सारिछु एबे भाई आज्ञा भाई से जो व्हाट इज और व्हाट शुड बी ऊपर मोर गोटे मतामत थिला हां कोनती भाई से जो आमे देखुचंती पॉलिटिकल फिलोसफी व्हाट शुड बी ऊपर फोकस करूची किंतु मो मत रे से व्हाट शुड बी ऊपर फोकस करबा पूर्व आगे व्हाट इज कोन देखुची एक्जिस्टेंशियल रियलिटी को आगे देखुची तापर कोन हे परिबो व्हाट शुड बी ऊपर फोकस करूची डेफिनेटली मैं सुंदर प्रश्न ए समान प्रश्न भी मु जतबळे ग्रेजुएशन रे पढुतिली मो ए समान प्रश्न हम सारंग भी पचारथिली ए डिस्टिंक्शन पूरा प्योरली एग्जिस्ट करूने जे पॉलिटिकल थ्योरी जोटा एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी सेटा केवल व्हाट इज ऊपर देखिबे आपण देखिबे सेटा सेही मतटा मामाल दीदी देथिले जे तो देथिले मो सम्मान भी देथिले आ एटा भी ठीक मु मना करू नै पॉइंट होउची पॉलिटिकल फिलोसफी किंतु व्हाट इज को जे फोकस न करी कि केमिति व्हाट शुड बी ऊपर फोकस करि परिबो केबे करि परिबोनी सेटा तास तो जड़ित
ତା ସହିତ ଜଡିତ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରି ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଉପରେ ଜଣେ ଫୋକସ କଲା, ଯଦି ସେତିକି ଫୋକସ କରିକି ରହିଗଲା ତାପରେ ହ୍ୱାଟ ସୁଡ୍ ବି କଣ ହବା ଉଚିତ ବା କଣ ନ ହବା ଉଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ ନ କଲା, ସିଏ ବି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ଲେବୁଲରେ ହିଁ ରହିଯିବ। ଉଭୟ ସେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ଯାହାହେଲେ ଏଇ ଉଭୟର ନେଚର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ পিওর পলিটিকাল থিওরি যেটা আমি কହୁଛୁ এম্পিরিকাল সেটি বেশি এক্সপ্লানেটরি মোড কু পড়াই যায়। অর্থাৎ এই সবু যোজনা করা যাইতিলা অনগ্রসর লোকମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ହେଲାନି এক্সপ্লেন করিয়া, এই যোজনা এইটি বাଟ মাରଣା ହେଇଗଲା, এই যোজনা এইটি পହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି, এইটি অসুবিধা ହେଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷରତା ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେ ଏମିତି ସବୁ କଜ ଆଡକୁ ଯିବ, ବୁଝି ଅବଜର୍ଭ କରିବ, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ଲେଭେଲରେ କାମ କରେ ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫି। କୋଉ ଯୋଜନାଟା ହବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ ସବୁ ଯୋଜନାକୁ ତନ୍ନ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିବେ। ରୁଷୋ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବର ସବୁ ସୋସାଇଟିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ କହିଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ସୋସାଇଟି ହେବା ଦରକାର। ମାର୍କସ ତାଙ୍କ ପଛରୁ ସବୁ ସୋସାଇଟିକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରି ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସୋସାଇଟି ହଉଛି ଭଲ। ତ ସେଟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଇନଏଭିଟେବୁଲ। ତମେ କେମିତି ଭାବିବ ଅତୀତକୁ କଣ ଭୁଲି ଯାଇକି ତମେ ଭବିଷ୍ୟତ ଭାବିପାରିବନି। ସେଇଭଳିଆ କଣ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ତାକୁ ନ ଦେଖିକି ଆପଣ କେବେ ବି ସଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନା। ନେପାଳରେ ଏଇଆ ହେଲା, ଆଗେ ମତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ କହିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏଇଆ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବା ଏଇଆ ହବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ପ୍ରିନ୍ସ ପ୍ରିୟା କହିଲା ସେଟା ବହୁତ ଭଲ। ଏଇ ଯୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଭିତରେ ବି ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫି ଭିତରେ ବି ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରିର ଗୁଣ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ଫୋକସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାର୍କସ ଆମକୁ ଏତେ କଥା କହିକି ତାଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଫୋକସ ପ୍ରିନ୍ସ ପ୍ରିୟା କୋଉଠି, ଏ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟିକ ସୋସାଇଟି ଏଇଟା ହବା ଉଚିତ। ବଢିଆ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ ର ବଢିଆ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଖାଲି କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ ର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଦେଇକି ସେ ରହି ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେଟା ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫି ଲେଭେଲର ହେଇନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହବା ଉଚିତ କହିଦେଲେ, ଏଇଟା ହବା ଦରକାର କହିଦେଲେ, ସେଟା ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫି। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଏଥିକାଲ ଲେଭେଲକୁ ଯାଇଛି, ରେ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ତମେ ଶୋଷଣ କରି ଚାଲିଛ, ଶ୍ରେଣୀହୀନ ଦିନହୀନ ମଜୁରିଆ ଖଟିଖିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରି ଆସିଛ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଶୋଷି ଚାଲିଛ, ସେଇଥିରୁ ତାଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଦରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଫିଲୋସଫିକାଲ ଲେଭେଲ ପଡିଲା, ଏଥିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା, ମୁକ୍ତି ଲୋଡା, ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଉଚିତ ସେମାନେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ପିଓର ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫିର ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ ଏମ୍ପିରିକାଲ ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରି ଯୋଉଟା ସେଟା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟରୀ ମୋଡରେ ବହୁତ ସମୟ ଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିନ୍ସ ପ୍ରିୟା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଭାଇ ବି ଜଏନ କରିଛନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଭାଇ, ସମୟ କାଢି ଆପଣ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି। କିଛି କହିବେ କି ପିଲାଙ୍କୁ? ନା ଜୀବନ ବାବୁ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଦେହ ଭଲ ଅଛି? ଭଲ ଅଛି ଜୀବନ। ଗୋଟେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ କୋଚିଂ ରହିଗଲା ତ। କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, ଆପଣ କିଛି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହବ ଆସିବେ, ଆଉ କଣ ଅଛି, କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ହଁ ଭଲ ଅଛି ଜୀବନ ବାବୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେସନର ପ୍ରାୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମୋ ଦିଲ ଖୁସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଭାବିବାର କଣ ଅଛି? ଏବେ ତୃତୀୟ ସେସନକୁ ଯାଉଛି, ମାର୍କସଙ୍କ ଉପରକୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏଇଟା କାହାକୁ କହିଦିଅ। ବିଜୁ ତମେ ଯଦି ପାରୁଛ କୁହ ଯେ ମାର୍କସଙ୍କର ଜନ୍ମ କୋଉ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, କୋଉ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ସମଗ୍ର ସ୍ଥିତି ଯୋଉଟା 19th ସେଞ୍ଚୁରୀର ବିଗିନିଂ ପିରିୟଡକୁ ତମେ କେମିତି ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହିଁବ, କଣ କଣ ସବୁ ସେ ପିରିୟଡରେ ଘଟିଥିଲା ଯୋଉ ସମୟରେ ମାର୍କସଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା? ବିଜୁ ଶୁଣିପାରୁନ ବୋଧେ? ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଜୁନ ଭାଇ। ହଁ ଯୋଉଟା ମୋର ନେଟ ପଳେଇଥିଲା ତ, ମୁଁ ଶୁଣି କହୁଛି କଣ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ସେ। ହାଲୋ। ହଁ ନା ମୋ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିଲ କି ତମକୁ? ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଉତ୍ତର ଦବ କି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ? ହଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସବୁ ଶୁଭୁଛି ନା କଣ? ହଁ ଶୁଭୁଛି। ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାର୍ଲ ମାର୍କସଙ୍କର ଜନ୍ମ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କୋଉଠି ହେଇଥିଲା, କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ସମୟଟା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ୟୁରୋପରେ କଣ କଣ ସବୁ ଘଟି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ସେଦିନ କୁହାଯାଇଥିଲା? ଭାଇ ତାଙ୍କ ବାର୍ଥ ହେଇଥିଲା ଟ୍ରାୟାଲ ଜର୍ମାନ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଶୁଭୁଛି, ଆପଣ କହିଚାଲନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ବେଳୁ ତ ସେପଟେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ସରିଯାଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ରିଟିଶରେ ଆମର ଯୋଉ ଜୀବନ ଭାଇ, ତମେ ଉତ୍ତର କହିଚାଲ, ତମେ ମତେ ପଚାରନି, ତମେ କହିଚାଲ, ମୁଁ ଶେଷରେ ମତ ରଖିବି। ଯାହା ତମକୁ ଆସୁଛି, କିଛି ନର୍ଭସ ଫିଲ୍ କର ନାହିଁ, ଉତ୍ତର ରଖିଚାଲ। ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ସରିଯାଇଥିଲା।
ସେପଟେ ୟୁରୋପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଆମେରିକାରେ ଆମେରିକାନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ 1776 ମସିହାରେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି କହିବେ? ନା ଜଣେ ଏତିକି ଯୋଉଟା ଯେତିକି ବି କହିଲେ ଆପଣ ପୁରା ଠିକ କହିଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କେବଳ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଯୋଉ ସରି ଯାଇଥିଲା କହିଲେ ତାପରେ କରେକ୍ଟ କରିଦେଲ ଯେ ସରି ନଥିଲା। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ତାର ପିକ୍ ଛୁଁଥିଲା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଛାଇ ଯାଉଥିଲା ୟୁରୋପରେ। ଆଉ କିଏ କଣ କିଛି ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ? ମୁଁ ଚାହିଁବି ଶୁଭଶ୍ରୀ ଆଡ୍ କରୁ। ଶୁଭଶ୍ରୀ ଥିଲା ସେଦିନ, ଯଦି ଶୁଣି ପାରୁଥିବ ସେ କ୍ଲାସଟା ତମେ କହିବ କି ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ହେଇଥିଲା ଏ ସମୟରେ? ନାଇଁ ସାର୍। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା, ତମେ ଶୁଣ ବାସ୍। ଆର୍ଥରକୁ ଜାଣିବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଦିନ ତମର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ତମେ କରିପାରିନ। ଆଉ କିଏ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ? ତରୁଣ ବାବୁ କଣ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ? ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ହେଇଥିଲା? ରେଭଲ୍ୟୁସନ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ହଉଛି ଭାଇ ସେ ତ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ ଟା ଗୋଟେ ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ ଥିଲା କି ଯୋଉମାନେ ରିଜନ ବେସ୍ଡ ଥିଙ୍କିଂ ବା ରିଜନ ବେସ୍ଡ ଆଇଡିଆ ସେତେବେଳେ ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ସଜାଇଥିଲା, ଆମେରିକାନ ୱାର ଅଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ଆଉ ତା 100-150 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ଲୋରିୟସ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ସଜାଇଥିଲା। ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ସେ ସମୟ ଥିଲା ଗୋଟେ। ଏଇ ଯୋଉ ରବିସ୍ପିୟର ଯୋଉ ଟେରର ୱାର୍ଡ ଟା କରିଥିଲେ ସେମାନେ, ସେ ଆସିଥିଲେ କିନା ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶା ଦେଖେଇଥିଲେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନରେ କି ହଁ ଆମେ ଆସିବୁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଟା ଗୋଟେ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଟେରରାଇଜ ସିଷ୍ଟମରେ ଯୋଉ ରବିସ୍ପିୟରଙ୍କ କନସେପ୍ଟ ଯୋଉ ଥିଲା। ନେପୋଲିୟନ ବୋନାପାର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ ତାପରେ। ବଢିଆ ତରୁଣ, ତମେ ତରୁଣ କହିଲା ବେଳେ ଭଏସ କାହିଁ କମେଇ ଦଉଛ? ତମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଅ, ଆହୁରି ବଢିଆ। ତମେ ବଢିଆ କହୁଛ, ସବୁ ଠିକ କଥା କହୁଛ, ଏତେ ସ୍ୱର ଚାପି ଦିଅନି ହେଲା। ବହୁତ ବଢିଆ କହିଲ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତରୁଣ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତରୁଣ। ସବୁ କଥା ସବୁ ପିଲା କହିସାରିଛନ୍ତି। ଏନଲାଇଟନମେଣ୍ଟ ଏଜ ତାର ହାଇଟ ରେ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇସାରିଛି। ରିଜିନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ରିଲିଜିୟସ ଡୋଗମାସ ସୁପରଷ୍ଟିସନ ଉପରେ ମାଡ଼ ହେଇସାରିଛି ବହୁତ ଆଗରୁ, ରିଫର୍ମେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବେଳକୁ। ଗ୍ଲୋରିୟସ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ସରି ସାରିଛି ଇଂଲଣ୍ଡରେ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଆଉ ଆମେରିକାନ ୱାର ଅଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ସରି ସାରିଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଛାଇ ସାରିଛି, ଏବଂ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଲିଟରେଚରରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଚରମ ସ୍ତରରେ ସେ ସମୟରେ ଥିଲା। ଏଲି ବାଇରନ କିଟ୍ସ ଆଉ ୱର୍ଡସୱାର୍ଥ ଭଳି କୋଲୋରିନ୍ସଙ୍କ ଭଳି କବି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖିଥିଲେ। ଯଦିଓ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମରେ ଭରା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥିଲା। ତାଙ୍କ କବିତା ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ, ତା ଭିତରେ ବି ଡାର୍କ ଥିମ୍ ଥାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ସୁନ୍ଦର ମତ ଦେଲ। ଏବେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ମମତା ରଣାଙ୍କୁ ଯେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ ବୋନରେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିତି ଟିକେ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ହଁ ଭାଇ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ ବର୍ନରେ 1835 ବେଳକୁ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଲ ପଢିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଡମିସନ କରାହେଇଥିଲା। ସେ କଣ କଲେ ନା ଯାଇକି ସେଠି ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ସୋସାଇଟି ପଏଟିକ୍ସ କ୍ଲବରେ ଜଏନ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାର ଗୁଡାକ ଭଲ ଗଲା, ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ସେମାନେ ଏଇଥିରେ ଜଏନ କରିକି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢା ଆଉ ଏକ୍ଜାମ ଖରାପ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ଟିସି ନେଇ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ବର୍ଲିନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ବଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆଣିକି ଆଡମିସନ କରେଇଲେ। କହିଲେ ସେଇଠି ରହିଲେ ତ ଆକାଡେମିକ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ପାଇବୁ, ଆଉ ତୁ ପଢିବୁ। ଆଉ ସେଇଠି ଆସିକି ତାପରେ ହଉଛି ତ ଏ ପ୍ରଫେସର ହିଗେଲଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫର ଚେଞ୍ଜେସ୍। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମମତା, ସବୁ ମନେ ରଖିଦବ, କିଛି ଛାଡିବନି ନା କି? ଟୋଟାଲ ସବୁ ନା କି? ଅଦ୍ଭୁତ। ହଁ ହଁ ବଢିଆ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନେ ରଖୁଛ, ବଢିଆ ବଢିଆ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତମେ ତ କେତେ କଷ୍ଟ କଥା ମନେ ରଖ, ଏଇ କଥା ଆଉ କଣ ତମେ ଛାଡିବ। ଠିକ ଅଛି, କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଭିତରେ ଗଭୀର ବନ୍ଧୁତା ବା ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଲା? ମନ ଦେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣନ୍ତୁ। କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଗଭୀର ବନ୍ଧୁତା ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଲା, ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲେଖା ସହିତ ପରିଚିତ କରେଇଥିଲେ? ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଚାରୁନାହିଁ, କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ଗଢି ଉଠିଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ମାନଙ୍କର କୃତି ସହିତ କୃତି ଗୁଡିକ ମାର୍କ୍ସକୁ ଜଣେଇଲେ? ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। এই প্রশ্নের উত্তর রাখবে উমা বাবু। ভাই এঞ্জেল সরি, ହଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ଇଏଟା ଦଉଛି, ଯେହେତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଟିକେ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ହେଇଯାଉଛି। 1843 ଆଡକୁ ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇ 36
35 37 এই পিরিয়ড ভিতরে ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ଗଢି ଉଠିଲା। ଅବଶ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ବୟସରେ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ କହିଲି ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କ ବି କହିଲି, ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛି। ଜେନିଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ଗଢି ଉଠିଲା, ତେଣୁ ଜେନିଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କର ମାନେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ପାଲଟି ଗଲେ, ଗୋଟେ ମାନେ ବାପା ବୟସର ଲୋକ, ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଲା। ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଜେନିଙ୍କ ବାପା ମାର୍ସକୁ କେଉଁ କେଉଁ କୃତି ବା ଲେଖା ସହିତ ପରିଚିତ କରେଇଲେ, କେଉଁ କେଉଁ କୃତି ସହିତ ପରିଚିତ କରେଇଲେ? ଭାଇ ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମାନେ ମନେ ପଡୁନି ମୋର ସେଇ ତାଙ୍କର ନାଁଟା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପଏଟ ଗୁଡାକୁ ମାନେ ପଢିବା ପାଇଁ କିଛି ସେମିତି ଦିଆ ହେଇଥିଲା। थैंक यू मା, ଯଦିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତମେ କହିପାରୁନ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ତମେ କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ 2-3ଟି ତମକୁ ପଚରା ଯାଇଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ଯେ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନ ଦେବା ବି ତା ଆଗରେ କିଛି ନୁହଁ। ସେ ମାନେ ସେ ତମ ଉତ୍ତର ଦବା ଉତ୍ତର ନ ଦବା ଉପରେ ଡୋମିନେଟ ଏତେ କରୁଛି ଯେ ତମେ ଉତ୍ତର ଦେଇନା ବୋଲି ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ କିଏ କହିବାକୁ ଚାହିଁବ? କିଏ ସେଦିନ ମନେ ରଖିଛ ଜେନିଙ୍କ ବାପା ମାର୍ସକୁ କୋଉ କୋଉ କୃତି ସହିତ ପରିଚିତ କରେଇଲେ? ଗୁଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏନିବଡି? ତରୁଣ କହିବେ, ତରୁଣ କହିବେ, ତରୁଣ ସାହିତ୍ୟର ଭାରି ଇଚ୍ଛା, ମମତାଙ୍କର ବି ଅବୁଝି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ତମେ କୁହ, ଗୋଟେ ଦିଟା ସିଏ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ତରୁଣ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ହୋମର ଲେଖା ଯୋଉ ଇଲିଆଡ କି ଓଡିଶୀ ସେଇଟା थैंक यू तरुण। हाँ ଆଉ କଣ? ଏତିକି ମୁଁ ମନେ ଅଛି। ହଁ ଆଉ ତ ମମତା ଦିଦି କିଛି ଭାଇ ମୁଁ କହିବି, ହଁ ନିଶ୍ଚିତ। ଆମର ଥିଲେ ଯୋଉ ୱିଲିୟମ ସେକ୍ସପିୟର, ସେଣ୍ଟ ସାଇମନ, ଯୋଉ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଗ୍ରେଟ୍, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଜୁ, କମ୍ପାରିଜନ କରୁଥିଲେ। ହଁ ହଁ ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ এই ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଫ୍ୟାକ୍ଟଟାକୁ, ମୁଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବି କହିଥିଲି, ସବଜେକ୍ଟିଭ ବି ପଚରାଯିବ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବି ପଚରାଯିବ, এই ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଫ୍ୟାକ୍ଟକୁ ବିଜୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅବଜର୍ଭ କରି ବସିଛି ଏବଂ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଯୋଉଟା କି ତରୁଣ ବାବୁ କହିଲେ ହୋମୱର୍କ କଥା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ବି କରିଥିଲୁ, ମୁଁ ଗଛ ପାଖରେ ବସି କହୁଥାଏ ହୋମୱର୍କ ବିଷୟରେ, ଆଉ ତରୁଣ ବାବୁ ସେଇ ମୋବାଇଲ ଧରି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଚିତ୍ରାୟିତ କରୁଥିଲେ। ସେଇଠି ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ହୋମୱର୍କ କଥା କହିଥିଲୁ। ହୋମୱର୍କ ଯୋଉ ଦୁଇଟି କାଳଜୟୀ କୃତି ଅଛି, ଇଲିଆଡ ଆଉ ଓଡେସି, ତେଣୁ ମାର୍ସକୁ ଏଇ କୃତି ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ। ମାର୍କସ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ, ଯାହାକୁ ପରେ ବାହା ହେବେ ଜେନି, ତାଙ୍କର ବାପା ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ସଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର। ଗୋଟିଏ କହିଲି ହୋମରଙ୍କର ଯୋଉଟା କୃତି, ତାପରେ ୱିଲିୟମ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର ନାଟକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଯୋଉ ଆର୍ଲି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାର୍କସ ୟୁଟୋପିକ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ହାଇ ଇନ ଦ ସ୍କାଏ ସେ ଟର୍ମଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେଇ ଆର୍ଲି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଲିଟରେଚର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମଧ୍ୟ ମାର୍ସକୁ ଜେନିଙ୍କ ବାପା ଆଣିଥିଲେ। ତାଦେହରୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ ସେଣ୍ଟ ସିମନ। ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ମାର୍କସ ଆଉ ଜେନିଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ, ଭଲ ପାଇବାକୁ ସମାଜ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲା? ମନ୍ତରଣା। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ମତେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ପଚାରିଥିବାରୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ମାର୍କସ ହଉଛି ଗୋଟେ ଲୋୟର ମିଡଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ। ସବସିଷ୍ଟେନ୍ସ ଠିକ ଠାକ ଥିଲା, ଚଳିପାରୁଥିଲେ ସିଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜେନି ଥିଲେ, ଜେନି ଗୋଟେ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାଟିକ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ସିଏ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ କହନ୍ତି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସେଇଠି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲା ସେ ସିଚୁଏସନଟାକୁ। ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମମତା ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଆନ୍ସର ଦେଇଛି, ମନେ ରଖିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସେ ଡିଜର୍ଭ କରୁଛି ଆନ୍ସର ଦଉ, କାରଣ ସବୁବେଳେ ଫେମିନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ କନଭେନସନକୁ ବି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ କହିଦଉଛି, ସେ ଉଭୟଙ୍କର ଯୋଉ ସୋସିଓ ରିଲିଜିୟସ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା ତାହା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲା। କଣ କଣ ମମତା କହୁଛ? ସେ ଯୋଉ ଜଣେ ଜିଉସ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଅବଶ୍ୟ ମାର୍କସଙ୍କ ପରିବାର ବି ପରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ କନଭର୍ଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଜିଉ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ରିଲିଜିୟସ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଆଉ ସୋସିଆଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଇକୋନୋମିକ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ। କାରଣ ଜେନି ଗୋଟେ ଅତି ଆରିଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରାଟିକ ପରିବାରରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜିର ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ସମୟର କନଜରଭେଟିଭ ସୋସାଇଟି କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବ? ତେଣୁ ସେମାନେ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିବାହ ବହୁତ ସଫଳ ହେଲା, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେଲା। ଏଟା ଟାଇମ ଟେଷ୍ଟେଡ ରିଲେସନ ୱିଥ ଗ୍ରେଟ କମିଟମେଣ୍ଟ। ଉଭୟ ପରସ୍ପର ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ସାରା ଜୀବନ ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେଇ ରହିଥିଲେ। ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବହୁତ କଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଏବେ ଗୋଟେ ସହଜ ଆଉ ମଜାଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ପ୍ରଶ୍ନଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପସନାଲ,
संपूर्ण ऑप्शनल किंतु भारी मजालिया भारी हस खुशिया प्रश्न तेणु आपण माने चाहिए जी चाहिए उत्तर दे पारिबो एई जतबळे सोसाइटी मार्क्स आ जेनिकर प्रेम को ग्रहण करूनथिला क्रिटिसाइज करूथिला सेतबळे मुटे हिंदी गीतर आपण मानकू उदाहरण देइथिली छोटिया हिंदी गीतर तो गाई नथिली किंतु उदाहरण देइथिली किए से गीतटा मन रखिछ छोट गीतटा माइक्रोफोन कहार ऑन होनी गीत ठीक अछि ठीक अछि ठीक अछि तारे केही बधे मन रखी ना किछ ना एटा बड़ा ऑप्शनल शुभश्री राउत थैंक यू आसंतु भाई मु कहू छी आपण आउथरे से जो गीतडा कहि दन आ सेटा तो कहया को जाउथली मझिरे कहि देलो तमे मुंडा कहया को ही जाउथली बुझि परछ की ए तमे जेतु कहला हम कहबिनी आ बुझि परछ की मु ठीक कहया को जारे गला बेले तमे कहलो जे म्यूट ऑन करके कहलो जे मते कहि कुह मु सेटा कहबी कहया को जाउथली किंतु आपण जेतु कहले मु आपण को अनुरोध रक्षा करि पारु नै किंतु बहुत भलो भाबरे अनुरोध रक्षा करिवि आपण अनुरोध से नो मो हृदयर अनुरोध जे आपण माने एते सुंदर सुंदर भाबरे प्रश्नर उत्तर देई आछंती मो मन बहुत खुशी होला मो आपण मन डीपली सैटिस्फाइड अनएक्सपेक्टेड लेवल रे आपण एते सुंदर भाबरे मन रखिचंती एक्सप्लेन करूचंती एनालाइज करूचंती जेमिति मु कहितली तन्न तन्न करी आपण बढ़िया करचंती तेनु मोर एटा हबो आपण मानक पई उडे संगीत भित्तिक उपहार मुटे गीत गाई से गीत गाई से दिन कहितली आज गाई की आपण मानक मो तरफ गुटे पुरस्कार बा उपहार देई दोछि किंतु गायबा पूर्व मु कहि दोछि गीतटी 1944 मसीह लिखाई कैन यू बिलीव इट द सॉन्ग वाज रिकॉर्डेड इन 1944 1944 84 नुहे 1944 द लिरिक्स वाज पेन्ड बाय कमल जलालाबादी द म्यूजिक वाज कंपोज्ड बाय हुसन लाल भगत राम and the song was voiced by an unnoticed, ignored and highly underrated singer of that time, Manju. Simple name Manju. And song ta एमिति थिला से समय कंपोजिशन देखो आपने केते सरल दो दिलों को ये दुनिया मिलने नहीं देती उम्मीद की कलियों को खिलने नहीं देती दो दिलों को ये दुनिया मिलने नहीं देती उम्मीद की कलियों को खिलने नहीं देती केवल आशा शब्द व्यवहार कराई उम्मीद बदल रे मु एटा उम्मीद कहली एति भाई कारण मु एतला गाइया को चेष्टा करे मते उम्मीद रे ए स्वरटा ठीक भाबरे मु गाई पारे तेणु मुझे शब्दटा तार गोटे प्रति शब्द व्यवहार करछि उम्मीद देखो केते सरल भाव सुंदर कथाटी से समय लिखाई 1944 मसीह अशेष अशेष धन्यवाद आपण मानकू एबे मु आगु जाउछि क्वेश्चन एबे पुणी आमे फेरी जिबा ना एमिति कहले ठीक हबो जे आपण मानको मनोरंजन पई आकाशवाणी तरफरु एई हिंदी गीतटी आपण मानको सुना गला एबे किंतु आपण मानको आमे पुणी थरे फेरै नउछु हमर मुख्य स्टूडियो को जोठारे कार्ल मार्क्स को संबंध रे आलोचना जारी रही हाँ ठीक अच्छे तरुण तुम निश्चित जापर किसी असुविधा नहीं गीत शुणी तो जाइच कौन अच्छे भल सुंदर और तरुण काम पड़ी तरुण पलैब तेणु आम ठीक अच्छे किसी असुविधा ना मुझे आग को जाऊँगी क्वेश्चन कम्प्लिकेटेड हवा जाऊँगी पुणी थे मार्क्स कर जो ना एबे गोटे आउ गोटे भल क्वेश्चन पचारूची जे कहा को आपण माने यंग हेगेलियन बोली कहिबे कारण बर्लिन यूनिवर्सिटी रे जतले मार्क्स दाखल हेले सेतबळे यंग हेगेलियन मानको संस्पर्श रे से आसिले तनु मोर प्रश्न होउची आपण माने केउ मानको यंग हेगेलियन बोली कहिबा को चाहिबे भाईडा के कहबो हां ठीक है मु भूली गेल जे का पचरा जीवो एटा ताले प्रिंस प्रिया कोंत साउंड क्या सुने भाई हेलो भाई यंग हेगेलियन माने रिवोल्यूशनरी जो मान थिले और से माने बेसिकली लिबरल्स थिले आज्ञा एतिकी मोर ठीक अछि अब हम किछ मत रखियो प्रिंस पे नहीं भाई थैंक यू प्रिंस पे तुम बहुत उत्तर भलो दैछ आज केते काई मन दुख करछ तुम बढ़िया कहिछ हां उमा बाबू कोंदु
भाई यंग हेगेलियन से माने थिले जो माने हिगेलଙ୍କର ଯେଉଁ କନଜରଭେଟିଭ୍ ହାଇଲି କନଜରଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା ସେଇ ଭିତରେ ସେମାନେ ରେଡ଼ିକାଲିଜିମ୍କୁ ଆଉ ଲିବରାଲିଜିମ୍ ଏଇ ସାଇଡ଼୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ହିଗେଲ ସେ ମାନେ ସେ କୋଟେସନ୍ଟେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଦ ରିଏଲ୍ ଇଜ୍ ରେସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସନାଲ୍ ଇଜ୍ ରିଏଲ୍ ତ ସେଇ ୟଙ୍ଗ ହେଗେଲ ଗୁଡ଼ା ସେଇ ରେସନାଲ୍ ଇଜ୍ ରିଏଲ୍ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ଖୋଜୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ କନଜରଭେଟିଭ୍ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଓଲ୍ଡ ମାନେ ହିଗେଲିଆନ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ ଦ ରିଏଲ୍ ଇଜ୍ ରେସନାଲ୍ କହିକି ଯେଉଁମାନେ କି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ କୋ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ମାନେ ଯେଉଁ ମୋନାର୍କି ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗ ହିଗେଲିଆନ୍ ଥିଲେ ସେଇମାନେ କହୁଥିଲେ ମାନେ ସେଇ ଷ୍ଟାଟସ୍ କୋକୁ ସେମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ରେଡ଼ିକାଲ୍ ୱେରେ। याठु भल आंसर कौन हेई पारे कि याठु भल आंसर किछि हेई परिबोनी याठु एइटा ही सबुठु भल आंसर माने एई प्रश्नर कंप्लीट सुंदर सुंदर अति सुंदर उमा यंग हेगेलियन तले आर थर म पढौतिली आपण माने केही नीरव रहिले यंग हेगेलियन शब्दटा आपण माने पूरा नुवा लागिला किंतु आज क्लास रे आपण माने एते बुझिचंती जेमिति आपण माने मते ही बुझेई दउचंती मते सुंदर लागुची एते बढ़िया उमा खूब सुंदर मु खाली गोटिए थाड़ी यूज करियो चाहूँ जोटा उमा कहि सारिछि जोटा उमा परफेक्टली कहि सारिछि तर उमा सब साइड कहि सारिछि मु केवल टिके इंग्लिश रे कहि दउछडा दोज हु आर सर्चिंग फॉर द मीनिंग ऑफ लिबर्टी रेडिकलिज्म विदिन द हाईली कंजर्वेटिव फिलोसफी ऑफ हेगेल सेही माने होजन यंग हेगेलियन कारण हेगेलंकर दर्शन भितरे लिबर्टी आपण पाइबेनी रेडिकलिज्म रो स्कोप नाही रिवोल्यूशनरी एटीट्यूड रो स्कोप नाही स्टेटस को मेंटेन करिया कुछ चाहउचंती किंतु जो माने सेही दर्शन भितरे भी गोटे लिबर्टी को खोजी चलीचंती लिबर्टी रो अर्थ खोजी चलीचंती तारी भितरे रेडिकल मीनिंग खोजिबा को चेष्टा करचंती ता भितरे किछ थाई पारे सेही माने होचंती यंग हेगेलियन अशेष धन्यवाद उमा अति सुंदर उत्तर तमे देइछ एबे परवर्ती प्रश्न को जिबा को चाहिबी परवर्ती प्रश्न होची मार्क्स करो जो मेटेरियलिस्टिक फिलोसफी अच्छी आपण ताको संपूर्ण पॉलिटिकल फिलोसफी भितर बारंबार पाइबे हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म इत्यादि इत्यादि सब बळे मेटेरियलिज्म रो कांसेप्ट आसीबो सेही मेटेरियलिज्म ता अनेक समय रे विश्वास करा जे मार्क्स करो फंडामेंटल ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन बा क्रिएशन बा कॉन्सेप्शन किंतु मु सेही क्लास रे बुझाइतिली ना एटा मार्क्स करो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन बा क्रिएशन नुहे आउ जने व्यक्तिंकर गभीर प्रभाव मार्क्स को ऊपर पड़ीथिला सेही व्यक्तिंक जोगु ही मार्क्स को भीतर मेटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन बसा बांधिला मोर प्रश्न होउची किए सही व्यक्ति जहांक प्रभाव मार्क्स ऊपर पड़ीथिला मेटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन कथा मार्क्स को मनरे मंजी बुणी हे गला एवं सेही व्यक्तिंकर केउ कृतिटी रे एई सब कथा उल्लेख होइथिला ममतारणा। हाँ भाई से जो फ्योरबैक थिले फ्योरबैक रो मेटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन को बहुत परिमाण रे एडमायर करथिले कार्ल मार्क्स जोथिरे कि तांकर जो थिला आई थिंक एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी करी तांकर बही थिला केबे पब्लिश होता मोर मन नै हां हां ठीक पूरा ठीक से जो बहीटारे फ्योरबैक कौन करथिले ना जो हिगेल को आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट को पर्टिकुलरली से एब्सर्ड और हाईली एब्स्ट्रैक्ट करके कहिथिले आउ कार्ल मार्क्स फ्योरबैक से जो कृतिटी पाखर मेटेरियलिस्टिक कृतिटी पाखर से इंस्पायर होता परे से ताकू ताकर जो गोटे थेसिस लिखिथिले तांको परे थेसिस ऑन फ्योरबैक करी कार्ल मार्क्स रो गोटे थेसिस लिखिथिले सेतिरे से फ्योरबैक को क्रिटिसाइज करथिले कि से जो मेटेरियलिज्म रे देले से आहुरी भलर देई पारि थांते बोली कहि कि से ताको क्रिटिसाइज तेनो ममता दीदी खाली प्रश्नर उत्तर देनाती प्रश्न उत्तर जहाँ आशा करूला ता आगु को जाई मध्ये आ गोटे प्रश्नर उत्तर से देई सारचंती जे मार्क्स तांको पुणी परवर्ती समय क्रिटिसाइज कले या कही जे तमे मेटेरियलिज्म कथा तो कहिलो कोन एते कंटेम्पलेटिव मूड रे रहउछ कंक्रीट रियलिटी रे कोन मेटेरियलिज्म कथा मु सेदिन कहितली जे अरे मार्क्स बाबू सी तो तांको काम करि जाय जंती तमो काम तमे करो तांको आ काहे के एते समालोचना करूछ कारण गोटा थेसिस तमे लिखि पकेलो तांको ही समालोचना करिया सी तो ऑलरेडी तम भीतर मेटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव आनिले जोटा द्वारा ही तमे तमरो थ्योरी सब परवर्ती समय गढिलो तो सी तांको काम करि सारचंती तमे तांको टिके प्रशंसा करिया कथा प्रशंसा सहित समालोचना करथिले चलिथांत तमे पूरा अधिक समालोचना करदलो जहांकर गभीर प्रभाव तम ऊपर पड़िथिला एबे मोर प्रश्न होउची प्रिंस प्रियांकु जे
ଫିଓବାରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ମାର୍କସଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। କେଉଁ କଥାଟିର ପ୍ରଭାବ, କେଉଁ କନସେପ୍ଟର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି? ଆଉ କେହି କହିବାକୁ ଚାହିଁବନି? ହ୍ୟାଲୋ ଜୁନ୍ ହଁ ଜୁନ୍ ଭାଇ ମୁଁ ଭାବୁଛି ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଆଇଡିଆ କଣ ଶୁଭିଲାନି, ଆଉ ଥରେ କୁହ। ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଆଇଡିଆ ହବ କି? ନା ଏଇଟା ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି, ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଆନ୍ସର ହଉଛି ମାର୍କସଙ୍କ ଥିଓରି ଅଫ ଆଲିନେସନ ମଧ୍ୟ ଫିଓବାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। କାରଣ ଫିଓବାର୍କ କେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ରିଲିଜିଅନ ପାଖରେ ନିଜର ଏସେନ୍ସ କୁ ବନ୍ଧା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଅନେକ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଇ କଥାର ପ୍ରଭାବ ମାର୍କସଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା। ତେଣୁ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ସୋସାଇଟିରେ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟେସନ କଥା ପଡିଲା, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ୟୁଜ କଲେ। ଏବଂ ହେଗେଲଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଓରି ଅଫ ଆଲିନେସନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଦିଟାର ମିଶାମିଶି ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଛି, ତାଙ୍କ ଥିଓରି ଅଫ ଆଲିନେସନରେ। ତେଣୁ ଫିଓବାରଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ଯେ ମାର୍କସଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲିଏନେସନ ଆଉ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ କନସେପ୍ସନ ଏଇ ଦିଟା ଭରି ଦେଇଥିଲେ। यापर परवर्ती प्रश्न को जाऊँ, कि आमर बहुत यहाँ हूँ असुविधा कौन ना, अवश्य पिला तो शुणे से जॉइन कर पारि ना। बहुत आम पिला मन पकई दे, मामाली दीदी, शुभम अन्य पिला माने मिस कले सेसनटा, अनेक प्रश्न उत्तर दे था कि ना। तेणु अल्प पिला भितर क्वेश्चन टा सर्कुलेट होउची, बारंबार ना आसुची, किंतु आमर सेसन रे बहुत पिला जोग देइचंती। सेमाने जेबे आगु को आसीबे सेमाने मध्य उत्तर देबे। आज किंतु सेमानकर टिके असुविधा जोगो सेमाने आसी पारि नाहंती। हौ ठीक अछि, म परवर्ती प्रश्न को जाउची। 1843 रु 1845 मसिया भितरे मार्क्स पेरिस रे रहिथिले। जर्मन रु विताड़ित होइकी, विताड़ित नुहे, ताकु तळे से जो न्यूज पेपर पई काम करथिले सेटा तळे बैन हेइ गला। आ अथॉरिटेरियन स्टेट तार इंपोजिशन सेंसरशिप बढ़े चलला। मार्क्स अनुभव कले एठी लिबर्टी रो आ स्थान नाही, मते ये जगह छाड़िया पड़िबो। जेनी को विवाह करी से पेरिस चली गले। पेरिस रहणी समय रे तांको ऊपर बहुत किछि प्रभाव पड़िछि। तांको होल फिलोसफी रो फाउंडेशन, होल पॉलिटिकल फिलोसफी रो फाउंडेशन सेही जगह रे तयारी हेछि। त मते कोंतु दुई जण अनार्किस्टଙ୍କ सहित ମଧ୍ୟ मार्क्स से जगह रहितला बेले देखा करछन। अनेक अनार्किस्टଙ୍କ सहित देखा करछन्ती, संपर्क गढी उठिछि, किंतु दुई जण फेमस अनार्किस्ट थिले, तांको से तांकर देखा हेछि। ए प्रश्नर उत्तर उमा बाबू कौन? भाई बाकुनिन आउ पौधन। थैंक यू उमा, थैंक यू, ग्रेट आंसर, पूरा सठिक आंसर देइछन्ती उमा। मिखाइल बाकुनिन जो कि रूसियन अनार्किस्ट एवं प्रूधो जे कि फ्रेंच सोशल अनार्किस्ट, ए दुई जनक प्रभाव थिला। आउ एई पीरियड समय रे से केउ पत्रिका पाई लेखा लेखी करथिले, जो पत्रिका रे से एमिति गोटे रेडिकल लेखा लेखिले जे सब दिन पाई से पत्रिका बंद हे गला। से पत्रिकार ना कोन आउ तांको सहित किए सेई पत्रिका रे कार्य करूथिले, अर्थात आउ को फेमस लोक सेई पत्रिका सहित जड़ित थिले। आंसर देबे ममता राणा? ना भाई मन नहीं सेटा। ठीक अछि, थैंक यू। तमे भूल जाइछो, किछ असुविधा नाही, मु एटा कहि दोछि। अन्य कहि देवेंद्र की शुभश्री कहि कहउ छ? शुभश्री तो नथिला से टाइम रे ना कि? ठीक अछि, शुभ हां प्रिंस प्रिया कहिबे। जर्मन फ्रेंच अनाल एमति। थैंक यू हाँ बढ़िया। प्रिंस प्रिया ना कहि सारि जोडा कि आपण मानकर मन रखिबे। जर्मन फ्रेंच अनाल जे कि उभय जर्मन भाषा रे फ्रेंच भाषा रे लिटरेचर छापिया पई, सोशलिस्ट लिटरेचर छापिया पई आरंभ करा जायतिला, कि मार्क्स को रेडिकल लेखा ताको सब दिन पई बंद कर देला। मार्क्स को नारे वारंट बध्य इश्यू हैला सेही पत्रिका पई। एवं तांको सहित जो अन्य जने लोक थिले जहांको द्वारा ही सेही पत्रिका प्रकाशित होउतिला, प्रतिष्ठित होइतिला, आर्नल्ड रोगे, जर्मन सोशलिस्ट आर्नल्ड रोगे जे कि जर्मन सोशलिस्ट थिले, से ही मार्क्स को डाकिथिले से पत्रिका सह संपादना करिया पई। ठीक अछि, एबे आपण कहंतु मार्क्स को ऊपर जो प्रभाव सब पड़िथिला सेही समय रे, जो सब लेखा पढ़िबा द्वारा तांको ऊपर प्रभाव पड़िथिला, सेही लेखा सब कोन कोन, सेही लेखा सब कोन कोन, अर्थात मार्क्स सेही समय रे केउ केउ कथा को अधिक रु अधिक पढुथिले, जहा तांको पॉलिटिकल फिलोसफी रो फाउंडेशन रे रहिला। एटा के कहबो भाई? हां भाई कहबी। एटा ममता को उमा कहबे। उमा कोंतु, उमा तमे कहि करो, सुन उमा तमे कहि जे नेक्स्ट क्वेश्चन ममता को। हां भाई नहीं उमा कहूची कहि दे। ठीक अछि।
उमा बाबू कहतु। भाई जर्मन आउ फ्रेंच हिस्ट्री को से पढ़ी तापर से आडम स्मिथ आउ रिकार्डोंकर तांकर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को पढ़िला बरे से एनालाइज करथिले व्हाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन फेल कंडीशन ऑफ लेबर इन इंडस्ट्री एगुडा को से इंडस्ट्रियलाइजेशन माने रियलिटी टा को से स्टडी करबा को चाहिथिले। अशेष धन्यवाद उमा, अशेष धन्यवाद जोड़ा कि बहुत ममता आ कहबो कि ऑन करथलो माइकटा। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ସେ ଯୋଉ ଆର୍ଲି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମାନଙ୍କୁ ସେ ୟୁଟୋପିକ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ରାଇଟ ଗୁଡାକୁ ପଢିକି ମାନେ ସେ ଅବଗତ ହେଲେ କି କୋଉ ପ୍ରକାରର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ ଟା ୱାର୍କର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ହଉଛି ବୋଲିକା। थैंक यू ममता अशेष धन्यवाद सुंदर भाव तुम मन रखिछ कौन फैक्ट मिस हैनी। तेणु सी से समय पढ़ुले जर्मन आउ फ्रेंच हिस्ट्री को पढ़ी बहुत पढ़ी दिन राति एवं ता सहित से आर्ली सोशलिस्ट जोड़ा ममता एबे कहला सेंट साइमन वगैरह अनेक आर्ली सोशलिस्ट मानक लिटरेचर को पढ़ी जहाँ द्वारा से अवगत हेले जे किभली इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी रे वर्किंग क्लास एक्सप्लॉइटेड होउची एमिति एक्सप्लॉइटेड होउची एई कथा से सेठारु जानले। किंतु तांको क्रिटिसाइज एथि पई करले से मानक सब जे तमे किछि समाधान देलनी खाली आकाश रे उडी कहि दोछ सोशलिज्म रो कथा सेटा केमिति आसीबो माटी को सेई कथा तो कुहो से पई क्रिटिसाइज करले। ता सहित से पॉलिटिकल इकोनॉमी रो बहु बही पढ़ी ता भितर फेमस होउचंती आडम स्मिथ तांका वेल्थ ऑफ नेशन आ रिकार्डो एई मानकर लेखा से गभीर भाबरे पढ़ी तांका मनरे आगुरु जर्मन फिलोसफी थिला हेगेलंकर फिलोसफी थिला तार आइडियलिज्म को से क्रिटिसाइज करथिले किंतु ता भितरे किंतु बसा बांधुथिला डायलेक्टिकल कांसेप्ट हिस्टोरिकल मेथड ए सब बसा बांधिथिला। एपटरे से आसिले जर्मन आउ फ्रेंच हिस्ट्री संबंध रे अवगत हेले इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी रे वर्किंग क्लास केमिति एक्सप्लॉइटेड होउची सेही कथा आर्ली सोशलिस्ट मानक द्वारा जानि पारिले सेपटरे रिकार्डो आउ आडम स्मिथ को भली विशिष्ट इकोनॉमिस्ट मानकर लेखा को गभीर भाव में पढ़ी आउ एटा ही तांकर बेस प्रस्तुत कला सीए एबे तांको थ्योरी दबा को आरंभ करिवे अर्थात जहाँ पढ़िया कथा से पढ़ी सारिलेनी एबे तांको मन पाकल हेही आसिलानी अर्थात ये सब कथा ताक भीतर बसा बांधी सारलानी एबे सी निज कांसेप्ट देबे। भाबुची आमे समस्त सेही जगह को पहुंची जाइजे जोठी आमे आर थर छाड़ी थिले। तेणु आज जेहेतु पिला हमर कम आसचंती मु भाबुची आमे कहि दबा कारण पिला जति कम आसले भी आमे तम परे जणाई परिबा किंतु आमे कंटिन्यू करिबा 9टा पर्यंत कंटिन्यू करिबा तुम जति बाट जीवो बेसी आगु तो जाई परिबने कारण गोटे हाँ ठीक अच्छे ममता कौच 9टा भितर ही आमे रखिबा बस 9टा भितर ही रखियो निश्चित निश्चित। थैंक यू ममता किछ असुविधा नहीं बहुत समय हेलानी तुमे प्रश्नर उत्तर देइछ चाहिथिले एइटी भी आमे बंद करि परिबा किछ असुविधा नहीं हमर बहुत पिला नाहंती किंतु मु चाहूजी टिके आपण मानकु आउ टिके आगु को मु नै जिबी तापरे पुनी नेक्स्ट क्लास रो आमे आरंभ करिबा। एबे जोटु छाडिथिले सोटु मु आरंभ करूची। एबे मार्क्स कोन करूचंती 1843 आउ 45 एबे सही पीरियड रा नछंते आउ टिके पर हम आगु पळाइबा ब्रसेल्स को जोटि से बेल्जियम को पळाइबे पेरिस रु विताड़ित हेई बेल्जियम रे पहुंचबे आ गोटे रेडिकल लेखा पई ताकू 24 घंटा भीतर पेरिस छाड़िया को कुहा जिवो एवं जेनी आउ मार्क्स ताको फर्नीचर मध्ये से समय बिकी देबे आ कोन ताकू नेई की जाई होबो सियाडी आ फर्नीचर बिकी की से पळेबे मार्क्स बधे आगे जिबे तापर जेनी तो कारण मार्क्स को ना रही मार्क्स को छाड़िया पई संगे संगे नोटिस आस्तिबो 24 आवर्स भीतर तमे पेरिस छाड़ो। बेल्जियम पीरियड रे तांकर बहुत बड़ बड़ कृति से लिखिचंती किंतु बेल्जियम को एबे जिबा को चाहू नाही कारण पेरिस समय रे आउ गोटे बहुत बड़ लेखा तांकर अछि दा भीतर हमें वर्णना करबा केवल बेल्जियम कथा हम आपको बैकग्राउंड रे जणाउची जे यही होची सही समय सही टर्मोइल भीतर काओस भीतर इंस्टेबिलिटी भीतर से लिखा जाईची जोटा पेरिस रे से थिले आउ टिकिए परे आउ किछि दिन परे विताड़ित हेबे एवं चली जिबे बेल्जियम जोटी कि से एंजेल्स को सांगर मिसिकी बहुत बड़ बड़ कृति तांकर जोटा कि मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क्स जोटा तांकर द जर्मन आइडियोलॉजी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो द पोवर्टी ऑफ फिलोसफी थेसिस ऑन फ्यूबर्ग सेठर से लिखिबे आउरी अनेक कृति मध्ये लिखिबे से पीरियड रे मार्क्स को खाली लेखारे रिवोल्यूशनरी हेबे नाही तांको एक्टिविटी भी रिवोल्यूशनरी हे जिवो अर्थात से रेडिकल ग्रुप सहित मिसिबे कम्युनिज्म पाई इंस्टीट्यूट बा ऑर्गेनाइजेशन गढ़िया को तत्पर हे उठिबे एवं इंग्लिश रेडिकल मानक सहित मिसी कम्युनिस्ट लीग मध्य गढ़िबे
किंतु आपण माने जानले आश्चर्य हेबे जेतोले प्यारिस रु तांको बाहर कर दिया गला 24 घंटे छाड़िया को कुआ गला आपण जानछन्ती फ्रांस पाखरे बेल्जियम अछि से बेल्जियम जिबे किंतु बेल्जियम रो गवर्नमेंट तांको जो कहिला जे तुम जहा तुमको हमें रहिया को परमिट दबु किंतु रहिबा को परमिट दबु किंतु तमे कंडीशन होची तमे पॉलिटिकल सिचुएशन जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन ऊपर किछि लिखिबो नै करंट पॉलिटिकल सिचुएशन ऊपर किछि मत दबनी के लिखिबो नै कारण से जोटी लेखा लेखुथिले रेडिकल लेखा निया जळुथिला केते पत्रिका बंद हेची राइनलैंड न्यूज जर्मन फ्रेंच एनल मागुर कहि सारची तेणु तांको कुहा गला पॉलिटिकल सिचुएशन ऊपर लिखिबोनी जहां लिखिबो तो ता जहां अलगा कथा लिखुछ लेखो किंतु पॉलिटिकल सिचुएशन मंत देन मार्क्स मानिले किंतु देखो सेही समय से करंट सिचुएशन ऊपर किछि पॉलिटिकल लेखा लेखु नथिले किंतु तांकर जोटा होल पॉलिटिकल फिलोसफी को माने सिस्टमैटिकली थ्योराइज करूची जो लेखा गुडाको सेही बड़ बड़ लेखा सेटा से लिखछ जर्मन आइडियोलॉजी जोटा कि तांकर मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री को फर्स्ट टाइम दुनिया आगरे रखिला सारा यूरोप रे निया जाली देला जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो सेटा मध्य सेठी से लिखिचंती वृद्धों सहित विवाद हो जिबारु से तांको एग्नेस्ट रे मध्य द पोवर्टी ऑफ फिलोसफी लिखिचंती करेंट सिचुएशन लेखिया मना करागला कि देखंतु से को लेखा से प्रोड्यूस कले लोक लेखिया को पागल से लेखिया को व्यस्त विव्रत तेणु तांको जीवन सबुठ बड़ बड़ लेखा सेठी से लिखिचंती मन रखिथिबे थेसिस ऑन फ्यूबर्ग सेठी द जर्मन आइडियोलॉजी सेठी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो सेठी द पोवर्टी ऑफ फिलोसफी सेठी सब सेठी 45 रु 48 तापर से लंदन जिबे किंतु ये पीरियड रखली म आपन बैकग्राउंड रे जणैली जेतबेले आमे बेल्जियम पीरियड रे पहुंचीबा सेतबेले एई सब कृति को मध्य तन्न तन्न करी आमे परीक्षा करिबा आमे गोटिए मुंडरू जाउचंदी जोठी ताकर लाइफ रो जहा घटितिला से घटना भी वर्णना होउची ताको थ्योरी फिलोसफी सेही समय जहा आस्तिला तार वर्णना होउची एवं से थ्योरी फिलोसफी को एक्सटेंसिवली मध्य विश्लेषण करूची किंतु लाइफ को ताकर साइमल्टेनियसली मु नै चलीची लाइफ को छड़ा जाऊ नहीं लाइफ सहित ही आमे आगु को बढ़ुची बेल्जियम पीरियड को एबे भूली जानतु एबे मु सेटा कहली जो टर्मोइल इंस्टेबिलिटी लागि रहिची पेरिस रे जो टर्मोइल और इंस्टेबिलिटी लागि रहिची पेरिस रे सेही समय रो कथा मु कहूची सेही समय रे से ओटे अति बड़ कृतिटे लिखिले अत्यंत बड़ कृति सेटा होची इकोनॉमिक और फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट जोड़ा कुआ जाए पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट भाबरे अपन ताको जानती 1844 मैन्युस्क्रिप्ट भाबरे जणा जाए आपण मान जे ध्यान देबे ताले मैन्युस्क्रिप्ट शब्द रो आपण जानि जाइथिबे कथाटा पब्लिश हेइनी नले मैन्युस्क्रिप्ट काहे लिखा हबो जेहेतु पब्लिश हेइनी से मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म रे ही थिला मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म रे थिला परवर्ती समय रे ताकू प्रकाश करा गला टाइम होउची म आपण को कहूची 1844 मसिया रो एप्रिल मास रु अगस्त मास भीतर सी एटा लिखिथिबा जणा जाए हिस्टोरिकल फैक्ट होची एया जोटा परीक्षा करा माने जहा हम अनुसंधान करा जाईची 1844 रो 1844 रो एप्रिल मास रु अगस्त मास भीतर सी एई लेखाटी लिखिचंती एई समय आ गोटे तथ्य तांको विषय म दबा को चाहूची एई समय रे मार्क्स बापा हेले कारण आपण जानिथिबे 43 रे से जेनी को विवाह करथिले एवं 44 मसिया रो एई समय रे ही एई समय भीतर ही मार्क्स बापा हेचंती पितृत्व लाभ करिसंती ए सुखद अनुभूति पर्सनल लाइफ रे चलीची किंतु तांकर जो रिवोल्यूशनरी थॉट कैपिटलिस्ट सिस्टम ऊपर एतरा आरंभ होई जाईची लेखा जोटा कि प्रथम लेखा तांकर इकोनॉमिक और फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट रे ए समय रे 2 मास पाई मध्ये जतबेले तांकर प्रथम पिला हला जेनी मैडम हमर टिके जर्मनी रो ट्राया को फेरिले बापा घर सासु घर आडे बुली जिया पाई ए 2 मास मार्क्स एका रहिचंती पेरिस रे आ सेही समय रे एई महान कृति द फिलोसॉफी इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 जोटा को पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट कुआ जाए आ 1844 रो मैन्युस्क्रिप्ट बोली मध्ये आकु कुआ जाए एबे मु तार कॉन्टेक्स्ट खाली बुझाई दउची बहुत बड़ कथा भीतर से करचंती से कोन पाई लिखिथिले मु आपन कहिची से ताकर सब कथा पढुथिले ब्रिटिश इकोनॉमी पॉलिटिकल इकोनॉमी फ्रेंच सोशलिस्ट लिटरेचर जर्मन और फ्रेंच हिस्ट्री सेपटे हेगेल दर्शन थाए तांका मुंडरे सी से चिंता करूथांती ए लेखार जो कारणटा जना पड़ला जेतेबेले मार्क मझे गोटे डिक्लेयर कले जे मोटे केतरा पैम्पलेट लिखिबी जोटा कि हेगेल फिलोसफी विभिन्न साइड को मु क्रिटिसाइज करी फिलोसफी ऑफ लॉ और जो ताकर फेनोमोलॉजी ऑफ माइंड स्पिरिट जोटा आपण कहउचंती ता ऊपर विभिन्न प्रकार पैम्पलेट भिन्न भिन्न पैम्पलेट लेखाटा लिखिबी जोटा कि ताकर विभिन्न एस्पेक्ट को क्रिटिसाइज करिवि एटा हो ताकर प्राइमरी प्रोपोजिशन ये प्रोपोजिशन ता रखि कि मन भीतर लिखिचंती किंतु
मोर जति मु विश्लेषण कली कृतिटी रे हेगेलଙ୍କର विशेष एते आलोचना हेइने विशेष एई सेंस रे कहूची कारण सी ताकर मूल कहितले जे मु हेगेलଙ୍କ ऊपर क्रिटिसिज्म करिया पई लेखिबी सेटा हेइतले अलगा हेइतांता से किंतु हेगेल को क्रिटिसाइज करचंती भिन्न वे रे इंटरप्रेट करचंती किंतु ताको लेखाटा आउ गोटा आडू को मोड़ नला जोटा आपण परे जानिबे जे एई लेखा भितरु ही alienation रो थ्योरी मार्क्स कर वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरी जोटा alienation रो थ्योरी यही लेखाटी द्वारा सामना को आसीतला सारा पृथ्वी को स्तब्ध कर देथिला ये लेखाटी किंतु आपण को कहूची ये लेखा 1844 रे हेची किंतु 1844 रे आको प्रकाश करा जाय नाही पिला माने 1844 रे आको प्रकाश करा जाय नाही प्रकाश करा जायची 1932 मसिया रे थरे भाबंतु एठी रहिची कांसेप्ट 1932 मसिया रे लेखा हेची 1844 रे किंतु छपा हैला बा पब्लिश हैला 1932 रे मार्क्स निजे आको पब्लिश करि नथिले ताको बंचिया अवस्था रे कि केतबळे भी कोनोसी लेखा रे एई लेखा संपर्क रे भी रेफर करनथिले जे हम जे लेखा लिखिची कि एई धीरे जो कांसेप्ट ता कहि जंदी से कांसेप्ट ऊपर गोटा कोठी रेफरेंस देई थांते परवर्ती लेखा रे रेफरेंस देई नांती सी तांकर लेखि के रखिथिले काहे की पब्लिश करि पार नांती करि नथिले बा करिबा को चाहू नथिले ना करि हैला नि कोन सेटा मार्क्स निजे थिले कहि पार थांते किंतु से लेखि के रखिथिले प्रकाश हेई नथिला प्रकाश हला केतबळे पिला माने 1932 मसीह 1883 रे मार्क्स कर डेथ हेची आपण मानकर मन थिबो 1883 मसीह रे मार्क्स कर डेथ हेची ताको डेथ रो केते वर्ष परे सेटा प्रिंट होउची पब्लिश होउची देखंतु किए पब्लिश कला आपण जानि थिबे सोवियत यूनियन रे सेतबळे मार्क्स पद छाई जाय थाए सोवियत यूनियन रो गोटे मार्क्स एंजेल्स लेनिन फाउंडेशन आउ थरे कहूची मार्क्स एंजेल्स लेनिन फाउंडेशन सीआई कृतिटी को उद्धार कला एवं पब्लिश करिया पई चेष्टा कला प्रथमे बर्लिन रे छपा गला बर्लिन रे मार्क्स कर सब कृति बा अधिकांश कृति जर्मन भाषा रे लिखा आइची आको बर्लिन रे छपा गला फास्ट पब्लिकेशन तार बाहरला बर्लिन रे ता पर वर्ष 1933 रे यह रूसिया रे प्रकाशित हला से जर्मन भाषा रे लेखा किंतु रूसिया रे तार पब्लिकेशन अवेलेबल हला एवं परवर्ती समय रे इंग्रजी रे अनुदित हला किंतु थरे भाबंतु लेखा हेइथिला पेरिस रे लेखा हेइथिला 1844 मसिया रे उद्धार हैला 1932 मसिया रे पब्लिश हैला 1932 मसिया रे जर्मनी रे तापरे 33 रे सोवियत यूनियन रे तापरे अलगा जगह रे छपा गला तार इंग्लिश फर्स्ट पिला माने जेतबळे एई लेखाटी सामना को आसिला केई तो ता आगुर जानना जे मार्क्स एमिते उडे लेखा लेखि जंदी मार्क्स भी ताको मु कहि दउची ए लेखाटी एते सिस्टमैटाइज्ड वे रे लेखि ना दिसी अर्थात अधे लेखि कि नोट भला कर रखि जंदी पुणे आउटे लेखि जंदी पुणे आउट लेखि जंदी तीन चारिटा कथा को कंपाइल करि के लेखाटा को पब्लिश करा गला तो मार्क्स एते सिस्टमैटाइज वे रे बही पब्लिश करिवा लक्ष्य रे लेखि नांती कि नोट कला भला लेखिथिले नोट कला भला लिखिछंती तनु ताको लूजली कनेक्टेड लूजली डिजाइन्ड लूज अर्थात ढिला हे जाय जो बहिर मलाट सेटा नो माने लूज अर्थात से पूरा परफेक्टली सिस्टमैटाइजली ताको थियोराइज करिया को चेष्टा करनथले कारण जे ताको बधे नोट करि के रखिथिले परवर्ती समय रे होय तो बही पाई जेतबळे पब्लिकेशन हेइ थांदा से ताको भलसे बागेइ थांदे से ताको सेमति छाडी देइथिले ताहा जेतबळे प्रकाशित हैला 1932 मसिया रे मार्क्सवाद उपरे गवेषणा करुथिबा मार्क्सवाद उपरे काम करुथिबा थियोरिस्ट स्कॉलर मानक आखिरु निद हजिगला निद काहे की हजिगला राति रे कोन मो भळा से पागल भळ होउतले कि भूली जिवे कोठी कोन सोया कथा भूली जिवे से पाई नुहे निद एथि पाई हजिगला जे मार्क्स कर परवर्ती लेखा जेतिकी परवर्ती लेखा बोइले जोगुडा कथा सेलिब्रेटेड वर्क बोली आपण जानंती जर्मन आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी आउ डास कैपिटल एई सब लेखा सेत बेलू प्रकाशित हो सारते केवल जर्मन आइडियोलॉजी टिके परे हेछि से आपण चेक करिवे किंतु तांकर अलगा तीनटा लेखा ऑलरेडी एई पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश होवा पूर्वरु संपूर्ण भाबरे प्रकाशित हेछि तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी दास कैपिटल जोड़ा कि बहुत फेमस तांको एई पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश होवा पूर्वरु तांकर पछ लेखा गुडा को आगे छपा हेछि तांको जीवन काल भितर एवं परवर्ती समय रे एवं तांको जोड़ा संपूर्ण आगो लेखाटा कंपैरेटिवली जोड़ा आगो लेखा 1844 रो सेटा परे छपा हेछि तो मोर पॉइंट होउछि तांकर पर लेखा गुडी कुरु मार्क्स कर दृष्टिकोण दर्शन जो चित्रटा सामना को आसीथिला जो चित्रटा एस्टाब्लिश हेइथिला पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश होबा द्वारा आउ गोटे प्रकार चित्र आसिला
केही भाबी नथिले ए प्रकार गोटे भिन्न चित्र बा दृष्टिकोण मार्क्स को संबंध रे आसी पारे बोली तेणु से समय मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट माने कन्फ्यूज्ड हेले कौन मार्क्स एक कथा भी लिखिथंती जो मार्क्स से कथा लिखिथिले सेही मार्क्स पुणी एक कथा लिखिथंती जो मार्क्स सेमिति कहिथिले सेही मार्क्स कोन एमिति कहिथंती कारण आपण जानिले आश्चर्य हेबे एई जो लेखाटी रे मार्क्स करो दर्शन रो गोटे फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट रोमांटिक एस्पेक्ट बा मोरालिस्टिक एस्पेक्ट बाहर को आसिला आ एस्टाब्लिश हैला मार्क्स एमिति भी लिखिचंती किंतु परवर्ती लेखा गुडी जते म कहली दास कैपिटल जर्मन आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जते कथा कहली से सबरे मार्क्स का अप्रोच हाईली साइंटिफिकली डिटरमिनिस्टिक भारी रिजिड गोटे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लिखला भलिया पॉलिटिकल गोटे पार्टी पाई लिखला भलिया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा आइची गोटे पॉलिटिकल इकोनोमिस्ट भलिया लिखिचंदी दास कैपिटल को आ जर्मन आइडियोलॉजी रे से मटेरियलिस्टिक कन्सेप्शन को गंभीर भाव विश्लेषण करचंदी एवं सामने रे रखिचंदी ये सब कथा तो पढ़ा हबो मु कहिबी गोटी गोटी करी किंतु एबे ओवरऑल कहूची तांको परवर्ती लेखा लेटर वर्क रे मार्क्स कर जो पर्सपेक्टिव सामने को आस्तिला जो चित्र तांकर एस्टाब्लिश हेतिला ताठर गोटे डिफरेंट चित्र प्यारिस मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश हला परे सामना को आसिला केते जण कहंती एई लेखाटा तांको परवर्ती लेखाठरू कंप्लीटली डिफरेंट बा सिग्निफिकेंटली डिफरेंट बा कॉन्ट्राडिक्टरी जोटा सेटा आउ किछि लोक कहंती ना बेसी डिफरेंस नाही एठी जहा कहिजंती सेठी सेया कहिजंती सेठी तांकर कन्सर्न टिके अलगा कि मु दीटा साइड आपन कहूची मु मो इंटरप्रिटेशन रखिबा टिके परे 12 क्लास रे कारण टाइम आसी हे गेलानी पॉइंट होची एति की जो माने साइंटिफिक मार्क्सिज्म आप जानते हैं मार्क्सिज्म को साइंटिफिक सोशलिज्म बोली भी कहा जाए तेणु जो मैंने साइंटिफिक डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट माने विश्वास करुथिले सेटा कुछ माने अप्लाई करलेनी रूसिया रे अलग जगह रे तेणु मार्क्स को आउ गोटे एस्पेक्ट हठात बाहरी पड़िबा सेमानक पई टिके ओडुआ परिस्थिति कला तेणु सेमानकर भितर जो थियोरिस्ट माने थिले ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट माने सेमाने किंतु एटा को कहबा को चाहिए जे एथिरे मार्क्स को तमे भिन्न बोली दर्शाओनी मार्क्स सही कथा ही कहिसंती आपण मान तक अलग वे इंटरप्रिट करूछंती से सही कैपिटलिस्टिज्म रो क्रिटिसिज्म करछंती वर्किंग क्लास रो इमानसिपेशन पई कहिसंती आपण भिन्न भाबरे कहंतुनी से माने ताको विशेष गुरुत्व देले नाही कहले जे यार धियरे से सही कथा कहिसंती आपण मान तक अलग करिकि याठू भिन्न करिकि दर्शांतु नाही किंतु जो माने मार्क्स को भितरे फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट गोटे रोमांटिक ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट खोजुथिले सेमानकु मौका मिलिला एई कृति द्वारा एवं सेमाने ए कहिया को चाहिए जे मार्क्स जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म सेटा एते भलो भाबरे मार्क्स जोडा जहा कहिजन सेते बहुत रक्तपातर कथा कहै छी याडसुडु कथा कहआ जाई छी सेटा को नै कि केते कोन हे जाई छी कि एठी देखो मार्क्स गोटे ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट अछि मोरालिस्टिक एस्पेक्ट सेमाने सेटा को ग्लोरीफाई करिया को चाहिए मु जेतो बळे आसंता क्लास रे आपण मानको बुझाइबी त आपण देखैबी जणैबी जे को भली भाबरे मार्क्स सेटा लिखिचंती प्रकृत रे कोनटा सिग्निफिकेंटली डिफरेंट ना स्लाइटली डिफरेंट ये दिटा हाईली कॉन्ट्राडिक्टरी ना ए भितरे कंसिस्टेंसी अछि मु आपनको एनालाइज करबी मो इंटरप्रिटेशन भी जणैबी कोन जणैबी आउ थरे कहि दोची जे ए जो दे प्रकार माने मत बा दृष्टिकोण सामना को आसिला जे किछि लोकक मतरे मार्क्स करो लेटर वर्क ए पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट बा इकोनॉमिक फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट थारु कंप्लीटली डिफरेंट बा पूरा ड्रास्टिकली डिफरेंट बा कॉन्ट्राडिक्टरी एटा सत ना जो माने को स्लाइटली डिफरेंट बेसी किछि परिवर्तन नाही से भलिया जिंस अर्थात ये दीटा लेखा कॉन्ट्राडिक्टरी ना ये दीटा लेखा भितरे गोटे रिकन्सिलिएशन आउ कंसिस्टेंसी रहिछि जेतबेले आसंता क्लास रे मुआकु तन्न तन्न करी विश्लेषण करिवि सेतबेले आपण एई दुई ए जो प्रश्न दीटा मु उठैली तार उत्तर मोठरु पाई परिबे एवं मु संपूर्ण भाबरे मोर निज इंटरप्रिटेशन भी करी तेणु आसंता क्लास रे आमे माने सेही थियोरी ऑफ एलिएनेशन को भलो भाबरे बुझिबा तार बैकग्राउंड मु कंप्लीटली एस्टाब्लिश कर सारची अधिकांश कथा भी कहि सारची सेतबेले मु थियोरी ऑफ एलिएनेशन रो जो दीटा क्वेश्चन रेज कली तार भलो आंसर आपन बुझेबी एनालाइज करी देखैबी एवं ता परवर्ती समय रे ता भीतर से जो एलिएनेशन रो कांसेप्ट देजंती ताकू सुंदर भाबरे आपन को बुझेई कि जणेबी एवं ता परे जर्मन आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या संबंध रे हम आशा करी जो चर्चा करिबा जोटा कि मार्क्सिज्म रो एसेंस मार्क्सिज्म रो जोटा हृदय बा हार्ट बोली आपण कहि परिबे से दिन आपण ए तीनटा जिंस पाइबे एलिएनेशन भी पाइबे
कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पाइबे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पाइबे आ जो जर्मन आइडियोलॉजी पाइबे तेणु आमे प्राय हम सेशन रो शेष रे पहुंचनी मते तो आपण मानक उत्तर बहुत भल लागिला बहुत भाबरे आपण सुंदर सुंदर उत्तर देले मु पढैथिबा कथा को मन रखिसंती मते बुझाइले विश्लेषण कर देखले मु आपनक ऊपर बहुत भाबरे सैटिस्फाइड एबे मु मोर लेक्चरिंग प्रदान करि साची आपण माने सेशन ऊपर निज निजर मत स्लाइटली देई परिबे बा मते यदि किछि पचारे चाहते पचारि परिबे तापर हम माने विदाय नबा। बहुत बढ़िया था भाई किंतु माने इकोनॉमिक एंड फिलोसफी मैन्युस्क्रिप्ट कहीं लिखिले नेक्स्ट क्लास रे कहबे बोधे। हाँ मुझे कहल कहीं लिखी कही आरंभ कला बेले कही हेगेल को क्रिटिसाइज करने लिखिले कि भितर बाहरी आसला थ्योरी ऑफ एलिएनेशन आगे आर क्लास रे थ्योरी ऑफ एलिएनेशन पढ़ेबी सब बुझाइबी ए जो दिरा क्वेश्चन रेज कली कंप्लीटली तांको लेटर वर्क ठुर डिफरेंट ना ये आ सी भितर गोटे ग्रेट सिमिलारिटी अछि रिकन्सिलिएशन हेई परिबे एटा बुझेबी थ्योरी ऑफ एलिएनेशन बुझेबी तापर आगु को नेबी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और जर्मन आइडियोलॉजी बुझेकी मार्क्सिज्म रो हार्ट टाको आपन को धरेबी। आज्ञा भाई मु तो कहबी सेशन बहुत भल लागिला भल लागुछि पढेबा शैली मु खाली थ्योरी नुह आउ जेमति कहिथिले गोटे वीडियो रे YouTube रे हिस्टोरिकल जजमेंट्स हे गला कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर हे गला सब विषय रे मु तो पढिबा को चाहेबी भाई आपन कोठू अशेष धन्यवाद हमर सेटा कोर्स रे सेटा इंक्लूड अछि गोटे पर हम गोटे करी ना मार्क्स टा सरला पर आउट दिन करबा पॉलिटिकल थ्योरी रो फ्रीडम हमें सारी जे पुणी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स को भी जीवा इंडियन पॉलिटिकल थॉट को जीवा पुणी फिलोसफी के आसीबा हम सब कथा हमर चालिबो बुझि परछोंदी कि हां भाई बुझिली बुझी हां भल लागला तो ठीक ठाक अछि हां बहुत भल लागिला भाई ठीक अछि थैंक यू ओ आ कार किछि डाउट छिन पचरला किछि केही श्रेया तमे फर्स्ट क्लास जॉइन करछो किछि कहि पारो हमें तुमको सुनिबो आगे भाई भलो थिला बहुत भलो थिला ठीक अछि आ आसंदा क्लास रो जॉइन करिवो हला पुणी आगे भाई ठीक अछि प्रिंस प्रिया आगे बहुत भलो सेशन हां ठीक अछि शुभश्री आगे भाई भल लागला राजा जी तुमको धन्यवाद जे तुम रहिछ संपूर्ण शेष पर्यंत जा हो आज किछि असुविधा है ना कि ना भाई मु सुनुतली हाँ ठीक अच्छे हाँ आर थर तुम रही पार ना तुम कौन अशिथिल होता व्यक्तिगत भाव में तुम छाड़ देथिल माने अधर पड़ीथिल ठीक अच्छे बहुत धन्यवाद हो बिजु कौन कहर अछि किछि कुछ पचारे पचारे अछि डाउट फाउट कौन नाइ भाई किसी डाउट नहीं भल लागला बहुत कि जानिया पाइली थैंक यू आ ममता दीदी कौन कुआ मैं पढ़ेबा तबरे हाँ बहुत भल सेशन थिला एज यूजुअल आउ आज का जो क्वेश्चन आंसर सेशन थिला इटा भी मते रियलाइज होला कि बहुत प्रोडक्टिव थिला इटा हला जे हमर रिवीजन भी गेला और हम नुआ पिला जो माने सुनि से माने को बहुत बेनिफिट लागी से जोरा से माने छाडी दै जंती मतलब से माने किछि भी छाडी नांती पूरा तीनटा जाकर क्लास रो पूरा समराइज्ड आ एक्सप्लेनेटरी वर्जन से माने ए गुटे क्लास रे से माने मे भी पाई जाइथिबा और से माने को नुआ आगो को पाठ देला टाइम सुविधा हो एत भाई बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू ममता मुझे रखी तुम मान को परीक्षा कली कौन बुझीच तुम मैंने केमी काली सका पिला पढ़ेब से परीक्षा कली आ सुविधा थिला जे से माने जोड़ी हेबे आम कथाटा सब बुझे जहाँ 3टा क्लास रे मिस करते से गोटे क्लास रे सब पाईगले तेणु मु समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद दौची जोड़ी हेल एत कथा शुणिल शुभरात्रि रोची है नमस्कार हाँ भाई हैप्पी दिवाली हाँ शुभरात्रि नमस्कार हाँ भाई गुड नाइट।